أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. اللهم صل وسلم على الموجود. آمين. الذي هو سبب الوجود. آمين. الذي لولاه ما خلقت الموجود. آمين. الموصوف بالكرم والجود. آمين. العربي القريشي الهاشمي المكي المدني. آمين. وعلى آله الأطهار مثل ذلك. آمين. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن. آمين. صلواتك عليه وعلى آبائه. آمين. في هذه الساعة وفي كل ساعة. آمين. وليا وحافظا وقائدا وناصرا. آمين. ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا. آمين. وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Fulami tangayini seti ala fe. نعم. Ala mi me melike meli bulunte fenna. أها. Ala mi me yelike yeli bulunte fenna. سجدولا. Ya Rabbi ala ka duani shitane iblisu je. آمين. Shitana kana duanga foto nanga ketolo. آمين. Amanga kalanda mine amba folo ya amba galeya abisindi. أها. Ni fama ka fama ala togoye ala minte yele ati jigi. سجدولا. Na ya damine na ba laba. Abla ye ni fama. سجدولا. فامنينو. Wo ala minte yele أها. ati jigi. الله أكبر. Asigilente, Aha. ajolente, Nam. adalente, Aha. bilibilibate, Nam. surumanite, Aha. fasamanite, Aha. jemante, Nam. pimante, Aha. bilimante, Nam. ala min chuguma do, Aha. ni maa min chugu fo ala la doro i kafiriyara. الله أكبر. إدرا. Abla mi sindi nere sabu, نعم. dalba masa kona chugu nyo. سجدولا. Dalba masa kona chugu nyi. Aha. Wa dalba masa de chugu da. Nam. Ola ni chugu khole ma kafiriyara. والله. Ala ne ye cogo dɔ k'a la k'a fɔ a ka ja walima a ka suru Naamu. a bilennen don a jɛlen don Aha. ɔ ɲani bileya ni jɛya Naamu. ɲani surunya ni jɛya kana o kuma ala tun bɛ cogo di الله أكبر. sabu ale de y'o dan ɔ ɲani o kana ale yɛrɛ tun ye mun والله. إدرا. a ti fɔ ni daliba masa tɔgɔ fɔra Aha. a ti fɔ keifa نعم. a bɛ cogo di أها. walima a bɛ yɔrɔ jumɛn سجدولا. o ti fɔ ale la والله. n'i y'a kɛ yɔrɔ dɔ la dɔrɔn أها. o kɔrɔ ko yɔrɔ in b'a datugu سجدولا. ala dun ka bon ni fɛn bɛɛ الله أكبر. n'i y'a kɛ k'a sigilen don sigiyɔrɔ dɔ la Aha. i b'a fɔ dɔw ka faamu نعم. ko ala bɛ arisu la a bɛ sankolo la Aha. n'i y'o fɔ ka ban o kɔrɔ ko sankolo sera a kɔrɔ Naamu. arisu sera a kɔrɔ سجدولا. anw bɛ ala min dɔn dɔrɔn أها. k'a dɔn setigi don نعم. a bɛ se ko bɛɛ la Aha. a bɛ yeli kɛ ɲɛ tɛ a bɛ mɛnli kɛ kulo tɛ أها. an bɛ sindi n'a tɔgɔ ye سجدولا. ale ala min y'a ka se kɛ أها. a ye firawuna la bɔ yen ka se kɛ ka namuruzu bɔ yen Aha. n'a bɛ n'o se kelen kɛ ka bɛɛ ta kelen kelen a tɛ dɔ to dugukolo sanfɛ الله أكبر. إدرا. an b'a daminɛ n'a tɔgɔ ye سجدولا. n'an bɔra yen أها. an bɛ sɔli bashiru naziru kan سجدولا. الله عليه وآله وسلم. n ka bɛ ahamadu ma والله. mustafa kɔni a tɔgɔ ahamadu ye kabako kɛ ni maa o maa bɛ dɔɔnin dɔn arabukan na أها. walima n'i bɛ yeli kɛ ka hali dessin faamu نعم. n'i ye kira tɔgɔ ahamadu dessin kuku la Aha. walima tableau la Naamu. walima n'i y'a ci papier la Aha. walima n'i y'a ci buguri la Aha. a bɛ i b'a ye a bɛ min sɛbɛn Naamu. a n'a bɛ min yira Aha. hakilitigiw b'a fɔ الله أكبر. n'i ye ahamadu sɛbɛn أها. a bɛ bɛn arifu 4 de ma الله أكبر. lɛtiri 4 أها. alhamza نعم. o ye min tilennen don ye أها. ni maa bɛna seli نعم. i b'i tilen k'i jɔ أها. alahaw Naamu. o ye min kurulen don n'a birilen don سجدولا.
ni maa bi seli b'i biri siga t'o la mimu o ye min kurulen don sujudu la k'a datugu ni maa bi seli i bɛ taa sujudu la n'i bɔra sujudu la i b'i sigi n'o kɛra i bɛ dayɛlɛ k'i kɛ dalu ye o la ni mɔgɔ o mɔgɔ selila i bɛ kɛ kira tɔgɔ ahamadu ye i bɛ sɔrɔ ka seli Allahu akbar اللهم صل على محمد wa ali Muhammad haydara abla n'a fɔra ko sɔllu ala muhammadin wa ali muhammad kɔrɔba de b'a la a kɔrɔ ka di mɔgɔ min y'a fɔ a tigi bɛ fɛ i ka diɲɛ baraji bɛ fara ɲɔgɔn kan Allahu akbar parce que mɔgɔ min mana fɔ sɔllu ala muhammad ale ko de ko an bɛɛ ka jɛ ka sɔli kira n'a somɔgɔw kan siga t'o la yarɔ ni sɔlili olu kan i ye diɲɛ baraji bɛ cɛ wallahi sabu ala yɛrɛ ko a b'a kɛ ko mɛlɛkɛw b'a kɛ muminu ko a y'a kɛ ni mɔgɔ min ko e k'o kɛ ka n'i da de dɛ maa min b'a da de kira ka sɔli kɛtɔ kira yɛrɛ ko nafigi don Allahu akbar n'ale bi kofɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'a fɔra ka sɔli ale kan walima ale tɔgɔ bi fɔ mɔgɔ dɔ bi bakhiluya k'i ban ka sɔli ale kan k'o tigi de ye bakhilu yɛrɛ yɛrɛ Allahu akbar abkhalul bukhalayi bakhilu ka bakhilu k'ale muhamadu ko bi fɔ yɔrɔ min na ni mɔgɔ dɔ bi sɔrɔ ka bakhilu a ti sɔli Allahu akbar n'a fɔra ko ka sɔli kira kan n'i y'a mɛn a bila ye i pɛrɛn n'a ye sɔli k'i pɛrɛn n'a ye a bɛ digi nafigi la a bɛ digi kafiri la a bɛ digi muzabizabina la a bɛ digi sitanɛ la a bɛ digi sitanɛ mɔgɔw la Allahu akbar sɔllu ala muhammadin wa ali muhammad haydara mais min ye kabako ye mɔgɔw tellement que mɔgɔw bi kan ka ba ala yɛrɛ la ka ba diinɛ la u bilala sɔlatu yɛrɛ kɔnturu la parce que ko anw b'a kɛ Allahu akbar ko n'anw bɛ wajulukɛyɔrɔ la k'anw de ka baara don anw de ka sulukan don k'anw bɛ se ka barika sɔli kira kan k'anw dɔrɔn de b'a kɛ anw dɔrɔn b'a kɛ daliba masa dun ko k'a ka kɛ siga t'o la kabini yan i b'a dɔn ja silamɛya tora dɔw bolo dɔw banna a la haydara ala yɔrɔ de don siga t'o la komi kuma donna kuma de kɔnɔ sinon tun bɛ ka yɔrɔ min walawala ye ni mɔgɔ bɛ seli dɔrɔn i bɛ kɛ ahamadu de siga t'o la nin tɛ sɔsɔli ko ye dɛ ne ye siya ne ye sunna ne ye wahabiya ne ye malikiya ne ye shafiya ne ye anbaliya ne ye tijaniya ne ye kadiriya o tɛ nin na nin m'an bɛɛ ɲɛkɔrɔ n'a fɔra alahu akubar i b'i jɔ ka tile siga t'o la i b'i biri i bɛ taa sujudu la wallahi i b'i sigi nin naani de ye seli ye siga t'o la jɔli birili ani sujudu ni sigili nin naani de don Allahu akbar o la kira tɔgɔ ahamadu bɛɛ bi k'o de ye ni kabakow kɛra c'est à dire n'i y'a ye a bila i b'a fɔ ko ala ye nin dabɔ nin kama hakilitigiw k'a ye don dɔ Allahu akbar haydara ala ka kabakow don siga t'o la sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq a ko n bɛna an ka kabako yira aw la fɛn fɛ environnement na yɔrɔ caman na fo aw yɛrɛ b'a dɔn ani aw yɛrɛ nin na ko f'a b'a dɔn ni ala ta ye tiɲɛ Allahu akbar f'a b'a dɔn ko ale daliba masa ta ye tiɲɛ siga t'o la nin tɛ tiɲɛ dɔ yiralen an na wa a bɛ dɔ fara an ka limaniya kan wa a b'an tɔ da an ka kira la Mustafa ka taa fɛ o la an bɛ sɔli kira laban kan siga t'o la Muhammadu kira laban de don kira wɛrɛ t'a kɔfɛ dɛ siga t'o la a bila silamɛya la fɛn kelen tɛ négocier ka kiraya wele Muhamadu kɔfɛ cɛ o cɛ y'a kɛ kafiri ye Allahu akbar mɔgɔ o mɔgɔ y'a kɛ kafiri don siga t'o la kuma dɔ la hali chrétien ni yahudiyaw valeur o bɛ sɔn ka bonya an bolo n'i ye Allahu akbar haydara Muhamadu Mustafa ye kira laban ye kira tɛna a kɔfɛ siga t'o la maa bɛ se ka kɛ maaba ye maa bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye mɔgɔ tɛ kɛ kira ye kira kɔfɛ wallahi sahaba ma kiraya wele kira fatura sahaba kelen ma kiraya wele u ma nege minɛ jango k'a wele Allahu akbar haydara n'o y'a sɔrɔ i b'a faamu haydara faamunen don ka na bila tabiinaw la f'an bɛ don min na i ko bi Muhamadu Mukutaru de ye kira laban siga t'o la an bɛ sɔli a kan siga t'o la an bɛ sɔli a so dunkew kan n'o y'a ka ahalul beyti Allahu akbar ahalul beyti
adra ma fil bait anna ye toro o de do kira ko mɔgɔ min bɛ so min kɔnɔ o de bɛ sokɔnɔ ko dɔ ka tɛmɛ kɛnɛ kuma kan sokɔnɔmɔgɔ o b'a dɔn min bɛ sokɔnɔ ka tɛmɛ kɛnɛma mɔgɔ kan sa jaralakaw bɛ jarala dɔn ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan tarawelelakaw bɛ tarawelela dɔn ni jaralakaw ye kulubaliw yɛrɛ bɛ kulubali la dɔn wa kira fana somɔgɔ olu bɛ ala kira ka sokɔnɔna ko dɔn ka tɛmɛ maa tɔw kan surtout kira yɛrɛ tilala k'a fɔ tuguni ko inni tariku fikum sakaleni kitaballahi wa itrati ahlal bait ahlal bait ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا من بعد الله أكبر كنا قال بي فاتو أبي تاكا فين فلاتوي ko ni mɔgɔw y'o fɛn fila minɛ u k'a dɔn mɔgɔw ti fili u ti ɲagami nin diinɛ in na ko fɔlɔ ale Muhamadu ka kuranɛ min ni ala y'a jigin a kan kuranɛ kɔfɛ ko a n'ale Muhamadu so dunge ale ka ahlul bait ala o de kun ye laada ye ka kɔrɔ silamɛya diinɛ a laada kɔrɔ kun ye kiraw kɔfɛ ala bi u somɔgɔw bila o pilasi la depuis an fa Adama fo kana bila Muhamadu Mustafa la ala ma sira jɛngɛ n ye nin f'i ye siɲɛ 100 sigiyɔrɔ bɛɛ la mais kuma ɲuman ani sɛbɛ kuma o fɔ ko 100 o ka wusa ni kuma lankolon fɔ ye wallahi Haidara sɛgɛ foyi t'o la ala ni mɔgɔ min ye kuranɛ lajɛ ala b'a f'i ye ko inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamina zuriyatan ba'duha min ba'din Allah akbar Haidara Allah ye kuranɛ man bɔ ko kira ko te ko a bɛ taa ka kuranɛ to tiɲɛ sɛgɛ t'o la a y'aw sɛmɛ a la n'a y'aw sɛmɛ kuranɛ la walahi degun degun bɛ a bɛɛ bɛ wuli ni kuranɛ taara ka baara kɛ n'a ye diɲɛ don o don diɲɛ bɛ lafiya diɲɛ bɛ bila ordre la kuranɛ bɛ ka kɛ ka baara kɛ dugu dɔw la o kɔrɔ ye mun ye silamɛ dugu yɛrɛ tɛ u ye kuranɛ soran dɔw ta haya dɔw ta u ye baara kɛ n'a ye u lafiyara ni mɔgɔ min taara lamɛnikaw fɛ yen n'i ye mɔgɔ faga i b'i faga ale n'i ye mɔgɔ faga dɔrɔn i b'i faga i b'a fɔ kuranɛ y'a fɔ cogo min na ka b'o daminɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ faga kɛra i b'a fɔ i bɛ taa tiga 5 la sa k'a k'i kun ka taa mais busi kafiri de y'a daminɛ n'i ye mɔgɔ faga ale b'i faga ale u mɛnna ka sɔrɔ mɔgɔ faga u m'a mɛn u tulo la u faman'a ma o de la kuranɛ mana fɔ k'a kɛ cogo min na n'a kɛra ten a bɛɛ bɛ ɲɛ mais n'an y'o bila dɔrɔn halaki bɛ yen n'a ye kuranɛ ta bila an bɛ taa fɛn dɔ ta min tɛ faamu o de la ko an ka kuranɛ minɛ kuranɛ min ni kanda b'a kɔnɔ o de la kuranɛ y'an kalan san 1000 joli bi n'u ko bi diinɛ ɲagami cogo o cogo n'i taara kuranɛ dayɛlɛ i b'a ye ja ɲagami yɔrɔ t'a la ja sira kelen de don ja sira fila tɛ abila ni kuranɛ minɛra silamɛya sira ti kɛ 100 ye sa ni mɔgɔ o mɔgɔ kɔgɔra dɔɔni o bɛ sira dɔ dilan yɛrɛ o tɛ se ka kɛ sa anw ye nin ye anw ye nin ye anw ye nin ye o tuma o ye mun ye mais kuranɛ minɛ nin yɔrɔ la kuranɛ bɛna an kalan a ko ɲagami t'a la ni ala ye Adama sugandi Adam y'a sugandi wa n ye Nuhu fana sugandi o kɔfɛ n ye Ibrahima sugandi Nuhu bɔra min Adam na o tuma na Ibrahima bɔra min Nuhu na o la somɔgɔ ni somɔgɔ Ibrahima de bɔnna fana ye Nuhu ye Ibrahima bɔra Nuhu de la o kɔfɛ ko a ye Imrana somɔgɔw sugandi ko diɲɛ bɛɛ sanfɛ diɲɛ bɛɛ kan famille tɔ bɛɛ kan kabila tɔ bɛɛ kan faso tɔ bɛɛ kan o tuma na du tɔw tɛ yen wa ala pour que Ibrahima dɔrɔn ka du
Haidara. ja ka di ala ye cogo min na a b'a kɛ ten e min ŋo ko somɔgɔ ko tɛ ni ala ta ye dɛ o la i ta t'i bolo i ta in bila i kun i ka taa n'a ye Haidara. ala ko somɔgɔ ko don Sigadu la. sabu nabila ibrahima de den ismaila ye o tuma na mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen wa ka fa kɛ nabi ɲuman ye ka den fɛnɛ k'a ye ala ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen mɛ n mago t'olu la o tuma na ibrahima i den wɛrɛ fɛnɛ Isaka n'o fɛnɛ kɛ kira ni nabi ɲuman Allahu Akbar. n'o fɛnɛ ma bɛn mɔgɔw ma i mɔden Yakuba n'o fɛnɛ k'a ye Wallahi. o fɛnɛ ma diya u ye wa o tuma na Yakuba fɛnɛ den Yusufu n y'o k'a ye Allahu Akbar. o tuma na Yakuba mɔden Musa n y'o fɛnɛ k'a ye tuguni Yakuba mɔden Isa bunu Mariyama n y'o fɛnɛ k'a ye Yakuba mɔden wɛrɛ bɛ yen n'o ye Ayuba ye n y'o fɛnɛ k'a ye Allahu Akbar. Haidara. mɛ halisa ko diinɛ tɛ somɔgɔ ko ye ni kalan bɛ ka kɛ min Allahu Akbar. ni wajulukɛlaw bɛ sɔrɔ halisa u bɛ tila ka gɛlɛya sɔrɔ mɔgɔw bɛ tugu kɔ Allahu Akbar. Haidara. Makain. n'ale mɔgɔw i ka mɔgɔw ye nkalontigiw kɔ o tɛ kabako ye sabu mɔgɔw ye kira yɛrɛ balolen to ka ba la Allahu Akbar. donc n'i ye mɔgɔw ye nkalontigiw nɔfɛ boli la musalamatul kazabi ye diinɛ dilan ko ale fɛnɛ ye kira ye nabi ɲuman ye maa ba yirika tugura kɔ kira balolen ɲɛna Allahu Akbar. Haidara. a tun bɛ kira kɔ musalamatul kazabi a nana ka ban ka taa diinɛ dɔ dilan yɛrɛ mɔgɔw tugura kɔ mɔgɔw ye kira yɛrɛ somɔgɔw bila ka tugu mɔgɔ wɛrɛw kɔ Allahu Akbar. donc k'a fɔ ko n'i ye ninnu walawala halisa mɔgɔ dɔw bɛ tugu nin fɔbagaw kɔ minnu b'a fɔ ko somɔgɔ ko tɛ ka sɔrɔ kuranɛ ko somɔgɔ ko don ka ala yɛrɛ sɔsɔ ko dɔw bɛ tugu o kɔ o tɛ kabako ye mɔgɔ dɔw ma tugu baari kɔ wa gulɔmiyɔrɔ kɔ wa dɔw ma tugu jɛnɛyakɛyɔrɔ kɔ wa dɔw ma tugu zon kɔ wa ni mɔgɔw banna ka tugu ala kɔ ka tugu nkalon kɔ o t'i kaba tugu Allahu Akbar. Haidara. wala filɛ ala nana fɔ ko somɔgɔ ko don halisa o tuma na muhamadu yɛrɛ fɛnɛ o fana ye ibrahima bɔnna ye Allahu Akbar. mɛ sɔlatu dɔ bɛ yen bɛɛ b'a sɔlatu kɛ mɔgɔ ti ɲɔgɔn sɔsɔ sɔlatu min na karamɔgɔw b'a kalama Sigadu la. yarɔ n'i ye sɔlatu o sɔlatu fɔ ni sɔlatu ibrahima tɛ dɔw b'a fɔ k'a bɛɛ bidaya ye Allahu Akbar. n'i ko sɔlatul fati u b'a fɔ k'o tɛ bɛn Wallahi. n'i ko jawaratul kamali u b'a fɔ o tɛ bɛn n'i ko sɔlatu nariya u b'a fɔ o tɛ bɛn dalilu i da tɛ se ka maga o kuma na u b'a fɔ ko dalilu kalanna kɔni o bɛ jeni nin sabu o ye dansago mɔgɔ de ye subhanallah mɛ o sɔlatu kelen bɛ yen mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o ye sɔlatu ibrahimiya ye Allahu Akbar. mɛ mɔgɔw bɛ kan ka ala deli don o don ni sɔlatu ibrahimiya ye daliba masa ko n y'a da o ma a b'aw bolo yen o bɛ tila k'a fɔ ala e m'anw faamu koyi anw bɛ kulonkɛ e la de Allahu Akbar. sɔlatu ibrahimiya n bɛna a kɔrɔ f'i ye sisan i b'a fɔ Haidara. allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim fil alamina innaka hamidun majidun محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Haidara. i ye nin faamu Sigadu la faamunen don. n'i ye daliba masa ka yamaru k'a ye sɔlatu kɛ u ye kira ɲininka k'an bɛ sɔli ka cogo di ko kira yɛrɛ ko k'a ye sɔli ne kan ta Allahu Akbar. a b'a fɔ ala i komi anw tɛ se ala ko an ka sɔli o tuma an bɛna sɔli cogo di o tuma na kira ko n'a bɛ sɔli a y'a fɔ ala yɛrɛ k'a yɛrɛ k'a kɛ Allahu Akbar. Haidara. i komi anw tɛ se Sigadu la. ale yɛrɛ ala de ko an k'a kɛ anw bɛ se min na o ye seli ye an n'a tɛ jɛ ka seli anw bɛ se min na o ye sun ye an ni ala tɛ jɛ o la an n'a tɛ jɛ iji ni jaga la mɛ an n'a bɛ jɛ sɔlatukɛ la o tuma ala yɛrɛ b'a kɛ cogo min na e k'a kɛ ten anw kɔni b'a ɲini e de fɛ e k'a kɛ anw t'a la Allahu Akbar. sɔlatu bɛ kɛ ten de e b'a fɔ de ko alahuma i b'a ɲini ala de fɛ sɔli ala muhammad wa ali muhammad Sigadu la. ko ala sɔli kira kan i ka sɔli kira somɔgɔw kan Allahu Akbar. Haidara. a bɛ fɔ tan de Sigadu la. ala sɔli muhamadu kan sɔli a somɔgɔw kan
haydara kema solaita ala Ibrahim ala ina fo solila nabilla Ibrahima ka cogo mina wa ali Ibrahim ani Ibrahima somogo o kuma ye min ɲɔgɔn kɛ Ibrahima ye o ɲɔgɔn kɛ Muhamadu fana n'a somogo bon mun de kɛra Ibrahima n'a somogo ye haydara a ye karamɔgɔw ɲininka diinɛ de kalifar'u la tuma min na Ibrahima ni Ala y'a yamaru ko a ka baara dɔw kɛ Ibrahima y'a bɛɛ kɛ k'a dafa Ala ko inni ja'iluka imaman o kumana Ibrahima min y'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye min y'i kɛ alimami ye diɲɛ kalifa kuntigi ye Ibrahima ko Ala ma wa qala min zuriyati a ko Ala ne bɔnnaw dun Ala ni ne kɛ ɲɛmɔgɔ ye diinɛ kuntigi ye ni ma bɔnnaw k'a ye Ala o man di n ye n y'a ɲini fɛ k'an bɔnnaw fana fara a kan Ala ko la yanalu ahdiya zalimina a ko n b'i bɔnnaw k'a ye dɛ mais ni bɔnna min y'a yɛrɛ tɔɲɔ n t'o k'a ye o kɔrɔ ye mun Ibrahima ni bɔnna min ye boli sɔn o ti kɛ diinɛ kuntigi ye tugun o ti kɛ kira ye o ti kɛ nabi ɲuman ye o ti kɛ silamɛw ɲɛmɔgɔ ye haydara o la an ti kɛlɛ kɛ dɛ a bila an bɛ dalilu de di ni mɔgɔ min sɔnna o don n'i ma sɔn fɛnɛ dalilu de kɔni yira la o b'a mun o la i b'a ye kira sallallahu alaihi wa sallam kaba Ala k'a da kaba Ala ye kira da yanni kira ka kɛ kira ye kira ma gɛrɛ boli la a ma gɛrɛ ju la wa mɔgɔ min fana bilala Ala kira nɔ la n'o ye Ali ye Ali fana ma deli ka gɛrɛ boli la a ma gɛrɛ ju la bɛn kɛra min kan ko karramallahu wajahu ko Ala y'a ɲɛda bonya mais mɔgɔ tɔ fɛn fɛn donna silamɛya la sahabaw la a bɛɛ tubira ka don Seydina Ali kelen de ma boli sɔn kira yɛrɛ ko Ala ye ɲɛda bonya o la Ibrahima kɛlen k'a ɲini Ala fɛ Ala ko a ma ko mɔgɔ minnu ye boli sɔn parce que zolimu na min fɔra yan nin zolimu ye tɔɲɔli min ye o ye filankafoya tɔɲɔni de sabu filankafoya kuranɛ ko inna shirka la zulmun azimun Lukumana kumatɔ a den fɛ a ko tɔɲɔ ka fila fara Ala kan k'o ye tɔɲɔ belebeleba de ka fila fara Ala kan k'o ye tɔɲɔ belebeleba de o la fila fara Ala kan ye tɔɲɔ de o la Ala ko Ibrahima ma k'i k'a dɔn tɔɲɔnikɛlaw olu ti jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ ne Ala ka diinɛ maabaya jɔyɔrɔ o la n'an selila aw bɛ dugawu kɛ ka sɔlatu kɛ ko Ala ka sɔli kira n'a somɔgɔw kan i n'a fɔ Ala sɔlila Ibrahima n'a somɔgɔw kan cogo min na o tuma Ala y'o jaabi kira yɛrɛ ko n'ale tɛ yen a bɛ taa ka kuranɛ de to yen a n'a somɔgɔ ninnu a ko n'an y'an sɛmɛ a fila la ko an tɛ fili an tɛ ɲagami diinɛ bɛ to sira tilennen kan wala n'i tilala k'a lajɛ alul beyti ko a dugura sabu alul beyti yɛrɛ ma lafiya Ala yɛrɛ kira yamaru k'a ka mɔgɔ minnu yira k'i bɔnnaw filɛ Ali ni Hasan ni Hussein ni Fatima a bɛ lafiya ka sa u ye Ali faga u ma dugu a kaburu tilala ka tunu ka dugu fo san 100 ni kɔ mɔgɔ t'a kaburu yɔrɔ dɔn Imamul Hasan o fana y'an empoisonné ye Hussein fagara donc n'i y'a mɛn i bɛ tugu mɔgɔ ka taasira kɔ o t'a ye n'u y'u to ɲɛnamaya la wa kira dun ko k'ale bɛ taa k'o de to k'o de ye farida ye ka tila k'u compter an ye a kuma bɛ kɛ dunan ye bi anw ka jamana in kan yan mais n'i taara jamanaw fana kan olu dabali bɛ ban ko o tuma mɔgɔw tɛ ni kalama wa tel que n'i taara Iran ni Iraki ninnu na olu b'i ɲininka o tuma mɔgɔw bɛ yen minnu tɛ kira somɔgɔ 12 dɔn an bɛ to ka min fɔ an ka wajuli la kuma bɛɛ sɔlatu kɛtɔw kan a fɔlɔ Aliyu filanan Hasan n'o tɛ yen o dɔgɔkɛ Hussein ni Hussein tɛ yen o denkɛ Zainul Abidin n'o tɛ yen o denkɛ Muhammadul Baqir ko n'o tɛ yen don min na k'o denkɛ Ja'far Sadiku ko ni Ja'far Sadiku tɛ yen o den Musa Kazimu ko n'o tɛ yen o den Aliyu Rida ko ni Aliyu Rida tɛ yen o den Muhammadul Jawadu ko n'o tɛ yen o den Aliyu Hadi ko n'o tɛ yen k'o den Hasanul Askari ko n'o tɛ yen don min na k'o denkɛ Muhammadul Mahadiyu
Haydara. kira ko hali ni diɲɛ tɔ tora tile kelen ye ko hali ni diɲɛ tɔ tora tile kelen de ye dɔrɔn ko f'ale mɔden dɔ ka bɔ min tɔgɔ n'ale tɔgɔ ye kelen ye k'a bɛna diɲɛ fa kanda ni tilennenya ni laadiriya la k'i n'a fɔ diɲɛ kun fara tɔɲɔ ni dansago la cogo min donc kira ye nin 12 compter ko an ka tugu ninnu kɔ ko an ka alimamuw ni mɔgɔ min ye seku baw ka kitabu lajɛ u kun bi tawasulu kɛ ni ninnu ye Aisha Tiani ka kitabu dɔ bɛ yen azabu wal awrad a kun bɛ ala deli ni ninnu ye k'a daminɛ kira la ka na Ali la Fatima fo ka taa se Imamul Mahdi ma Ablaye ninnu tugumali ye wajibi de ye a tɛ komi k'u tɔgɔ fɔ wajibi la ten dɛ u ka sira bɔli ye farida de dɔwɛrɛ t'aw ma laseli kɔ e k'a faamu Ablaye i ka baara kɛ n'a ye o la an bɛ sɔli u kan an bɛ sɔli kira ka sahaba ɲumanw kan k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka bɛn le 18 février 2017 balimakɛ aw denkɛ a ka kalanden Muhamadu Baya Haidara Inshallah Baya Haidara Zulfakar an bɛ kana jigila u ka layidu dafa mawuludu an b'o kɛnɛ de k'a filɛ salon an ye nin kɛ u y'a fɔ ko layidu do sa fo lahara sa olu na mawuludu sigi u ka misirida in na Alimami Jalo a n'a ka mɔgɔw ani salo an ka tɔn sigira Hizbu Rahmani k'a perezaya di an balimakɛ ma n'o ye Fakanda ye ani a tɔ bɛɛ lajɛlen n'i ko i bɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ su in na an ti bɔ Ablaye a y'a dɔn n k'a bɛ to layidutigiw bolo a bɛ to sɛbɛmɔgɔw bolo Ala ka diinɛ tɛ se ka kɛ n'i tɛ sɛbɛmɔgɔ ye dɛ i tɛ se Ala yɛrɛ m'a ka diinɛ dabɔ ko bɛɛ k'a kɛ n'o tɛ n'a kun ye Ala ja Ala tun b'an da a tɛ kira ci a tɛ nabi ɲuman ci ni sugunɛkɛ ye minɛ i tɛ taa kɛ de ni bokɛ ye min minɛ i tɛ taa ɲɛgɛn na de ni kɔngɔ ye minɛ n'i ma dumuni kɛ i tɛ sa n'a kun ye Ala ja a tun b'a bato bila i la ten ni seliyɛri sera n'i ma seli i bɛ sa ni sunkalo sera n'i ma sun i ta bɛ tiɲɛ n'i ye hiji wari sɔrɔ n'i ma taa kɛ i b'i halaki n'i ye jaga se sɔrɔ n'i m'a bɔ Ala b'i ta tiɲɛ k'i bɔ yen mais Ablaye o ma diya Ala ye k'a kɛ ten dɛ a ye mɔgɔ dɔw de ci ko a ye na n ko fɔ a k'an ka sira yira o tuma na a y'a f'u ye faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur bɛɛ b'i yɛrɛ bolo bɛɛ ta i yɛrɛ ye n'a ye mɔgɔ min diya o bɛ sɔn n'a ye min diya o k'a ban Inna Allah ghaniyun 'anil alamin Ala wasalen no ka bɔ bɛɛ ma Ala mago tɛ mɔgɔ la k'i ye waritigi ye Ala mago t'i la k'i ye fantan ye Ala mago t'i la k'i ye cɛkɔrɔba ye Ala ka sira t'e la k'e ye musokɔrɔba ye Ala ka sira t'e la k'e ye jeune dɔ ye Ala ka sira t'e la k'e ye bogotiginin dɔ ye Ala mago bɛ mun na min tugura an kɔ n'a ye n ka baara min kɛ k'an ka sira ta o la n'a ye mɔgɔ min diya ni Ala sira yir'i la a ta n'a y'i diya a to yen e kun tɛ yen Daliba masa ta ma kɛ wa e y'a dabila la wa i tɛ keguya sani e ka wolo Ala ko kun kan ka kɛ e ko i t'a kɛ Ala jɛ n'a bɛ kan ka kɛ n'a tɛ kan ka kɛ Tamaga i ka taa alikaba lajɛ n'a langoloyara Ala ta Karbala Useini ka ziyara kɛ yɔrɔw la i k'a lajɛ mɔgɔ caman bɛ yen dɛ e ka kuranɛ lajɛ n'a sɔrɔ n'a kalanba banna Ablaye a tɛ dabila wa e de bɛ se k'a dabila n'a bɛ kɛ o de la an b'u fo u ka nin baara ɲuman in na sabu u ye baaraba kɛ mɔgɔ min bɛ se ka layidu dafa fo san 1 ka se bi ma o kan ka fo
kira ko te sallallahu alaihi wa sallam la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Allahu akbar. Ako wallahi dina te mɔgɔ bolo mɔgɔ min ni layidu t'a la. Sigadu la. Limaniya ti mɔgɔ min na danaya se ka da maa min kan ko limaniya t'o la. Allahu akbar. Mɔgɔ min ni danaya se ka da i kan i bi mɔgɔw janfa ko limaniya yɛrɛ t'o la. Sigadu la. Wa ko diinɛ yɛrɛ ti mɔgɔ bolo layidu ti mɔgɔ min na. A ma fɔ ko mɔgɔ min tɛ silamɛ ye dɛ. Silamɛya tɛ mɔgɔ bolo dɛ o ma fɔ. Sigadu la. A ma fɔ ko kerecɛnya tɛ mɔgɔ min bolo. Ko diinɛ tɛ a tigi bolo. Allahu akbar. Fɛn fɛn tɔgɔ diinɛ o t'i bolo. Haydara. Ni layidu t'i la i tɛ kɛ kerecɛn ɲuman ye. Allahu akbar. Ni layidu t'i la hali bolisɔnna ɲuman ɲɛnɛma e ti k'a ye. Ni layidu t'i la i tɛ se ka kɛ silamɛ ye. Haydara. Layidu tɛ maa o maa la maa n'a man ka jɛ. Allahu akbar. Haydara. Layidu ye diyagoya de. Sigadu la. N'i y'a ta i b'a dafa. Wallahi. Bila Ala k'an kɛ layidu dafala ye. Amina. Ala k'an kɛ tiɲɛ tugunba ye. Amina. A ma nɔgɔn dɛ. Sigadu la. Mais ni mɔgɔ min sera k'a kɛ a bɛ badabada sɔrɔ b'i ye o ye mun ye kaburu o lafiya b'i ye Sigadu la. yomal kiyamati jɔ o lafiya b'i ye Sigadu la. mais ni mɔgɔ min banna a bɛ badabada ɲangata b'i dɛ Wallahi. kaburu ɲangata min ti ban lahara tile min ti ban jɔn kunna n'a tile kelen n'o bi bɛn diɲɛ san 50,000 ma. Allahu akbar. Ala k'an kisi a tɔɔrɔ. Amina. O la an ka alimami minnu bɛ yan an b'u fo Sigadu la. ani tɔn ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan o conseil amipi imama an ka silamɛ tɔn fɛn fɛn mɔgɔ bɛ yan an b'a bɛɛ fo. Sigadu la. Dugutigi an ti ɲinɛ a kɔ i gɔngɔnduru i sen fila bɛ dugu la. Allahu akbar. Mɔgɔ min kɔni ɲɛ ka tu tigɛ yɔrɔ min na filɛ n'i ka dɔgɔyama ser'o ma i ma kɛ hɔrɔn ye. Wallahi. Haydara. O la Ala k'an n'u sara. Amina. Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye. Amina. Quartier Ala k'a barika, dugu ye Ala k'a barika. Amina. Bamako Ala k'a barika, Mali Ala k'a barika. Silamɛ dugu bɛɛ Ala k'a bɛɛ barika. Ala k'o k'a ka Alaya ni kira n'a somɔgɔw bonya kan. Amina. Haydara. Ni dugawu bi kɛ i bɛ amina fɔ. N'i ka amina ni mɛlɛkɛw ta bɛnna. A bɛ o ye mɔgɔw dilan ni Ala k'a mɔgɔw dilan. Amina. Ala k'a mɔgɔw dilan. Amin. Mɔgɔ mɔgɔ ni ami bɛ Ala kana wuli ka bɔ yan ni ami ye. Fɛ Ala k'a min ninnu nɔgɔya. Amina. Min tɛ kalanko ye Ala k'a nɔgɔya. Baarako Ala k'a nɔgɔya. Furu Ala k'a nɔgɔya. Denko Ala k'a nɔgɔya. Bana Ala k'a nɔgɔya. Juru Ala k'u sarali nɔgɔya. Dego dego an da sera min ma an ma min fɔ Ala k'a bɛɛ nɔgɔya. Su in na mawuludu kɛnɛ bonya kama. N y'a dɔn danti mawuludu kɛnɛ la o dogolen tɛ. An balimakɛ kumana a ko Ala kira b'an cɛla yan kunfin kan tɛ dɛ kalankan. Allahu akbar. Haydara. Ale kira b'an cɛla fan bɛɛ o rasulu fina kira b'an na de a t'an cɛla dɛ a b'an na de n'an dalen don a la. Allahu akbar. Haydara. Sabu kira b'an na kɔrɔ ye mun ye ni kira b'i la o de b'i bali ka surafɛn minɛ sabu kira bɛ ne la ne ye kira jogo minɛ ka ban o b'i la o. Wallahi. Haydara. O b'i bali ka jɛnɛya kɛ Sigadu la. a b'i bali ka suyɛni kɛ a b'i bali ka namara kɛ a b'i bali ka mɔgɔ kɔrɔfɔ. Mais n'i kɛtɔ ye k'o dɔ kɛ dɔrɔn o b'a sɔrɔ kira de bɔr'i la fɔlɔ i b'a kɛ n'i tilala wagati min na ka hakili ka nimisa i bɛ sɔrɔ k'i yɛrɛ sɔrɔ kira b'i la. Sigadu la. Haydara. Kul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allahu akbar. Haydara. Ala ko an ka baara kɛ ko n'an ye baara kɛ ko ale Ala b'an ka baara ye. Sigadu la. Ale Ala b'an ka baara ye a b'a seereya. Kɛnɛ kan. Ko kira fana ɲɛ b'an ka baaraw la. Allahu akbar. Haydara. Kuranɛ de ye nin ye. Sigadu la. Ko n'a ye baara kɛ ale Ala ɲɛ b'a la wa kira yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ la. Allahu akbar. Baara o baara bi kan ka kɛ silamɛya in kɔnɔ Ala b'a bɛɛ yira kira la. N'o y'i kamana guwa i bɛ bɔ silamɛya la kɛ. Téléphone o téléphone bɛ ci Orange ka réseau la Orange bi bɔ a bɛɛ kalama. Allahu akbar.
Haydara. Orange simple. Wallahi. O sera ka kɛ orange. O sera ka kɛ Mali télé. Sigadula. Réseau kɔnɔ olu bɛɛ mɔgɔ ka appel bi tɛmɛ a bi tɛmɛ olu de fɛ u b'a bɛɛ kalama. Allahu akbar. Haydara. Muhamadu min ye Ala ka kira ye. O min ye Ala ka nabi ɲuman ye. Ni Ala y'a bɔ dugukolo la yan fo sankolo 70 sanfɛ ka tila ka bɔ n'a ye ka se yɔrɔ dɔ la o bɛɛ ye dibi ye ka se yɔrɔ dɔ la o bɛɛ ye fiɲɛ ka se yɔrɔ dɔ la o bɛɛ ye ji ye ka se yɔrɔ dɔ la o bɛɛ ye nɔrɔ ye ka se yɔrɔ dɔ la hadratul hilahiya ka se yɔrɔ dɔ la hadratul fardaniya ka se yɔrɔ la hadratul somadaniya ka se yɔrɔ la ko sidratul muntaha ko digi da ye dɛnɛ n'i sera i bi da ye. Allahu akbar. Haydara. N'o dɛsɛra ka bɔ anw kalama o kɔrɔ ko Ala bi dɛsɛ ko dɔ la dɛ. Wallahi. Haydara ban kalama. Ala min bi tile bɔ n'a y'a ka kalo bɔ n'o ko k'a ka kira bi kow kalama daw la. Sigatula. Daw la. Sigatula. Sabu Ala ni kira de gɛrɛla. Summa dana fatadalla fakana qaba qawsin aw adna. K'u gɛrɛla k'a kɛra b'a fɔ flèche n'a kala. Allahu akbar. Haydara o tɛ kan tɛ. Muhammadu Mustafa ani kira. Sigatula. Ani dalba masa. Sigatula. Bila kabako do quoi. Sigatula. Ka hakili dɔ ye silamɛya kɔnɔ ani silamɛya faamu sira kan hakili min bi sɔn k'a fɔ e ye ko kira t'an ka nin baara ninnu kalama. Allahu akbar. Haydara. K'a sɔrɔ hali an bɛ seli min kɛ an selitɔ an ti tila seli la fiyewu fo an ka kira fo. E bɛ mɔgɔ min fo kɔni Ablaye n'a ti balola ka ban i tun bɛ t'i fa fo n'i fa sara i tɛna t'i jɔ i fa ka da la k'a fo tuguni. Ayi ayi. I tun b'i ba fo sɔgɔma o sɔgɔma n'a sara i bɛ taa fo wa. Ayi. Muhammadu Mustafa Ala ko k'a foli ti dabila dɛ seli farida 5 bɛɛ la ko n'i y'i sigi k'i k'a fɔ asalamu aleyka ayyuhan nabiyyu wa rahmatulahi wa barakatu. Allahu akbar. Haydara. Oratani. N'a t'an cɛ la n'a t'an mankan mɛ a fo kun. Wallahi. Haydara. Ablaye mɔgɔw ma se ka nin yɔrɔw faamu fi u fɛrɛla mɔgɔw ma quoi. Sigadula. Fɛrɛla mɔgɔw ma bid'a don haramu don shiriku don a tɛ bɛɛ kuma o kuma mana fɔ haramu a fɔ kuranɛ ma haramu bɛɛ fɔ a ye. Fɛn fɛn ti bɛɛ kuranɛ a bɛɛ fɔ n'i ma min ye kuranɛ kɔnɔ o ti haramu ye i ma min ye kira ka kuma jɛlen na o ti haramu n'o y'a bɛɛ haramu. A kana fɔ ko kira n'a y'a fɔ Ala ka ban a kana kira fɔ Ala ni kira de o fila ti fɔ. Allahu akbar. Ablaye n'o fila ti fɔ ja mɔgɔ ti kɛ silamɛ ye o. Ayi ko a man ka fɔ de ko Ala ni kira kama a tɛ fɔ Ala ni kira kama. Ablaye nin ye kabako ye dɛ. Sigadula. Ni mɔgɔ dɔ yɛrɛ kama tɛ dɔ ti dumuni kɛ Bamakɔ dɔ ti siyan bi. Wallahi. Mɔgɔ dɔ kama dɔ bi balo mɔgɔ dɔ kama dɔ bi muso furu. Sigadula. Mɔgɔ dɔ kama dɔ bi si so kɔnɔ. Ne ko kira kama ko k'o bɔ a la o tuma mun de bɛ ni kira cɛ i n'a kɛlɛla dɛ. Allahu akbar. Haydara. Sigadula. Ablaye o de don mais nin ye contre de ye o. Ko i kana fɔ kira kama nin bɛ diinɛ min na ne dabali banna. Allahu akbar. N'an ma bari na mɔgɔ kelen minnu bɛ nin fɔ i b'a mɛn o mɔgɔ kelenw de da ko hali Ala kira fa bi jahanama kɔnɔ. Allahu akbar. K'a ba fana bi jeni. Wallahi. Allahu akbar. Ablaye olu de ka kitabu kɔnɔ u ka kitabu minnu bɔra Makan ka na o de b'a fɔ dɛ. Sigadula. Ko dɔ ye kira ɲininka ko kira ko fa bi jahanama kɔnɔ k'o kun bɛna dimi ko kira ko k'e fa ni ne fa k'a bɛɛ bi jeni. Allahu akbar. Haydara. Ablaye ni kira fa jenina ka ban ne y'o de fɔ n ka kuma la siɲɛ 100 mɔgɔ man ka sɔn ka don alijinɛ kɔnɔ tugun. Sigadula. Ko kira ba fɛnɛ ko kira ye Ala deli ko a bɛ taa ba kaburu ziyara ko Ala y'a bali ko sabu k'i ba ma sa an ka sira kan. Allahu akbar. K'a sɔrɔ kira ba bi fatu kira bi san 6 la kira yɛrɛ n'a fa ma ɲɔgɔn ye jango a k'a fɔ k'a ye kira ye. Sigadula. Kira ba la jɔlen kalo 6 kira fa fatu. Allahu akbar. Haydara. Mais problème jumɛn de bɛ yen. Wallahi. Haydara. A bɛ mɔgɔ kamana kɔ. Sigadula. A bɛ mɔgɔ dabali ba kuma min na mɔgɔw sɔnna
ka ala ka kira la gosi quoi fo ka taa se a fa n'a ba ma nin ye kabako ye dɛ sigadu la nin bɛ fɔ silamɛya kɔnɔ minnu b'a fɔ bidaya don haramu don musirikuya don mɔgɔ man k'i suli maa ye wurudi ye nkalon ye tarika tɛ tiɲɛ ye o mɔgɔw de don kaburu ziyara ma ɲi n'i ye kaburu ziyara i y'a bato de Haidara olu le ye nin fɔ sigadu la ko Abdulayi bɛ jeni an ba Aminata bɛ jeni an y'o de fɔ n ko n'olu jenina jahanama min kɔnɔ an y'a ɲini ala fɛ ala ye k'an yɛrɛ jeni o jahanama kɔnɔ amin amin wallahi Haidara o tiɲɛ don an bɛ taa yen dɛ kira fa n'a ba don yɔrɔ ala k'an don yen amin yarabi kira fa n'a ba don yɔrɔ ala k'an don yen amina Haidara ala yɔrɔ ko ti bari mɔgɔ la tugun la dɛ sigadu la mais kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ u tun bɛ kira dɔgɔya ta Allahu akbar kira delila ka tilali kɛ tilali kɛlen a bannen tilali la dɔ nan'i jɔ a la Zul Khuwaisara sahaba dɔ don Zul Khuwaisara ani kira taara jihadi de la ɲɔgɔn fɛ kira ye tilali kɛ o ma bɛn a ma Bukhari lajɛ a nana ko tile Mamadu e tilenin tɛ tile Allahu akbar kira y'a lajɛ k'e ka bɛ jɔnni ma a ko n ka mɛn de ma Muhammad tile i ma tile ala Mamadu kun sabalilen don dɛ sigadu la sahabaw ko ko an tɛ nin faga wa sahaba tɔ bɛ wuli an ka faga kira ko mɛn ala y'a to yen sigadu la ni kelen tɛ ko a camanba de don jɛ mana kɛ cogo o cogo jɛɲɔgɔn ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen a camanba don yamurukuna mina dini kama yamuruku sahamu mina ramiya k'u bɛ fosi ka bɔ diinɛ la i b'a fɔ kaladen o bɛ fosi ka bɔ kalaba la cogo min na ko ninnu bɛ fosi ka bɔ diinɛ la i b'a fɔ n'i ye kaladen fili ka bɔ kalaba la o bɛ taa cogo min na k'u bɛ fosi ka bɔ diinɛ la ten Allahu akbar Haidara Zul Khuwaisara u sera ka nin fɔ an ka kira ma zamzamiyu ma wallahi Ablaye bi ta ti bari la tugun dɛ sigadu la ka mɔgɔw sɔrɔ halisa kira ko kuma se ka fɔ hali an filɛ baara min na nin ye u ye nenini sugu bɛɛ fɔ nin baara in na Allahu akbar mawuludiw kɔni u ko kuma dɔw la ko bidaya don ko kura sindinen don kuma dɔw la ko musirikuya yɛrɛ don kafiriya don u y'a bɛɛ fɔ ko jurumu don u y'u to la sisan ko a kɛbagaw bɛ baraji sɔrɔ labanna kumaw kɛlen n'o ye sisan sabu u dɛsɛra u y'a ye a kɛra fiɲɛ kɛ jiri ye u ko a kɛbagaw bɛ sara sɔrɔ a la mais hali o la minnu bɛ yan nɔ minnu b'u sara olu ko k'a bɛ bɛn a ka kɛ sisan mais minnu b'u sara olu tɛ ka se ka b'u ka kɔrɔlen kan sabu o de fana ye farafinya yɛrɛ n'i y'a minɛ n t'a bila o y'an farafinw ta yɛrɛ n'an bamananw y'a minɛ kɔni an bɛ sa a kan de anw t'a tu k'a nɔ sɛri b'a fɔ a bɛ to an ta kɔrɔlen kan sinon minnu bɛ wari di ko a y'a fɔ kira nin bɛɛ ka kan mawuludu ma ɲi moriya ma ɲi nasi ma ɲi sɛbɛn ma ɲi olu ko k'a kɛli bɛ baraji sɔrɔ sisan ɲinan y'a papiye bɔ mawuludu kɛnɛ kan k'a yira bɛɛ la mais o bɛɛ la o bɛ da gɛlɛya la sinon mawuludu ma ɲi ko kira m'o kɛ fugula min bɛ kunna kira y'o don a kunna o i ka magan disani kira y'o biri a kan na o nin kabako ye abila min filɛ misiri kunna nin ye minare poto ja min filɛ misiri kunna nin bɛɛ k'a lajɛ nin abila wallahi kira ma nin y'a ɲɛ la fiyewu karamɔgɔw ɲininka n'a yera n bɛ wajulu de haramu kira ma nin y'a ɲɛ la fiyewu mais a bɛ bɛn an kan k'an ka misiriw la parce que anw b'a fɔ n ko ko kura bida an b'o fɔ mɔgɔ ma anw bɛ se k'a k'a la anw b'a kɛ malikiyaw tɔw b'a kɛ tijaniyaw bɛ se k'a kɛ kadiriyaw bɛ se k'a kɛ mais anw wahabiyaw man k'a kɛ parce que anw ko k'a bɛɛ bidaya ye donc anw man k'a kɛ sabu anw ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ko kura don silamɛya la kira ma min don a la k'i ye bidaya kɛ ɔ kira dun ma minare k'a ka misiri la ko an ka tugu sahabaw de ka sunna kɔ ok an sɔnn'o fana ma o la Abubakar tile banna a ma kɛ
Umaru kile fana bana a ma kɛ Usmani fana fatura o ma kɛ Seydina Ali fatura o ma kɛ Allahu akbar Haydara o tuma a daminɛra kuma jumɛn Haydara kan silamɛya kɛlen ka ɲɛ sɔrɔ ka mɛn dɛ sahaba bɛɛ salen kɔfɛ ka ban silamɛw taara dugu dɔ minɛ k'u y'a sɔrɔ egiliziw bɛ putujaw n'u ka egilizi kunna silamɛw fana ko k'an k'o ɲɔgɔn k'an ta kunna an ka lolo k'an ta kunna olu ta ye kura ye pilisi ye an k'an ta kɛ dolo ye k'o k'an ka taamasere ye n'o tɛ kira m'a kɛ fiyewu mɛ an ka ala bato wɛrɛ aw sera k'o yɛlɛma ala bida ma fo la fa fɔlen ko kira ka mawludu yɛrɛ de kɔrɔ ko kira bangena o tuma kira bangeni yɛrɛ mana kɛ bida ye o tuma a ka ɲɛnamaya tɔ bɛ kɛ jumɛn ye ni bangeni kɛra bida ye a dun bangeni kɔnna seli ɲɛ o tuma seli bɛ kɛ jumɛn o tuma su bɛ kɛ jumɛn hiji ni jaga bɛ kɛ jumɛn kira bangeni dun y'o bɛɛ fɔ n'a ka bangeni kɛra ko kura o tuma olu bɛ kɛ jumɛn parce que u b'a fɔ de ko mawludu kɔrɔ de kira bangena ou bien kama fɛti de ma nisɔndiya n'o kɔni no o kɛra sabu ala yɛrɛ o kɛ kira bi bange su min na ala ye kalo yelen bɔ ka énergie kura d'a ma ka nɔrɔ kura d'a ma a kɛra b'a fɔ mɔgɔw bi dugujɛ la kira ye daliba masa c'est à dire kira bi bange su min na Allahu Ta'ala ye dolo suruya dugukolo la i b'i bolo maga la wa ala ko min mawludu fêté diɲɛ mara masakɛ bɛɛ ka so kɔnɔ kira bi bange su min na mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ yen ko fanga tun b'i bolo ala y'a bɛɛ lajarabi k'a bɛɛ ka bɔ a kalama ko dɔ b'i sen faamaw dalen u ka dilanw kan dɔrɔn a firila n'u ye Kisra masakɛ u ka dilan firila n'a ye Oromu masakɛ o ta firila n'a ye Kaisara masakɛ o ta firila n'a ye boli 360 tun bɛ alikaba kɔnɔ u ye alikaba sɔrɔ a bɛɛ firilen don a nun kan Yahudiya ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u tun bɛ sunɔgɔ la a bɛɛ barila ka kunun ka kule ɲɔgɔn fɛ sogo dar'u bɛɛ la u bɛɛ kununna sankolo min ni sitanaw tun bɛ taa o tigɛra sitanaw la k'aw tɛ don yan sitanaw tun bɛ se ka don sankolo la ala y'o bɛɛ tigɛ kira bangeni c'est-à-dire ala manifestera a ka danfɛn bɛɛ la ko kira bangena ala ye manifestation kɛ bɛɛ la o manifestation kelen de filɛ an bɛɛ la yan ta mais a se ka manifester nafigi la quoi kira bangeni nisɔndiya n'i ye nafigi ye dɔrɔn o se ka manifester e la o de la i b'a ye Mali mɔgɔkɔrɔ bɛɛ mawludu manifestera a bɛɛ la Shawki dabaga ye jɔn ye Shawki khairil bariya jɔn de y'a da a tigi tɔgɔ tɛ tunu fo ka dugumakolo meleke a ye ja a mɛ ja a tɔgɔ bɛ fɔ Mali dugukolo in kan yan wa a bɔnnaw bɛ bonya n'a ye fo lahara Muhamadu Abdulaye Suwad ale ye mawludu kɛ fo ka tila ka fasa da ala kira la ale de ye Shawki da ko kira nege b'ale la a k'a ye a ka maga a la a k'a kasa sama a ka bonya banna wa fo ka diɲɛ wuli o n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ belebeleba fɛn fɛn tɛmɛna yan n'u ni kɔlɔsi don a bɛɛ ni hɔrɔnya a bɛɛ ni bonya a bɛɛ ni danaya sara mais mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i banna o sira kan mɔgɔ ɲuman ko tɛ tiɲɛ ye maa kana mawludu kɛ a kana aw suli ɲɔgɔn ye maa o maa tora a sira kan e k'a tigiw lajɛ sa ala kama ala i ti to a la k'i ka du ka jɔ ala b'i ka du ci sabu ala ko warafa n'a la ka zikira kan Muhamadu e bonya ani kɔrɔta o bɛ ne ala bolo n y'o kɛ ni mɔgɔ min ko k'a tɛ bonyatɔ ye m'o ka du ci bɛɛ ɲɛna n'i y'a mɛn Mali kɔnɔ yan ko karamɔgɔba minnu bɛ yen ni kɔlɔsi b'u bolo olu de don dɛ minnu bɛ yen n'u bann'o la e k'o dɔ lajɛ n'i b'a maaba dɔn Abla nin fɔ dɛ an ka wajulu ma dabɔ ko jakuya c'est-à-dire mɔgɔ kelen fila o tɛ quoi wajulu dabɔ ko ye bɛɛ k'a faamu n'a ye bɛɛ ja bɛɛ k'a faamu fɛnɛ ni bɛɛ m'a faamu ni min y'a faamu abla i n'o de ka faamu ka wajulukɛla tɛ wajulu kɛ min ka d'a yɛrɛ a b'a kɛ de ko min ka di ala ye sinon min ka di ne yɛrɛ ni ne y'o fɔ aw ye sisan
oye de mɔgɔ bɛ yan sa wari fɛn fɛn b'aw fɛn fɛn pɔsi kɔnɔ bɛɛ k'i ta bɔ min bɛ so kɔnɔ i ka n'a to yan tɛrɛ b'a faamu o de bɛ se ka diya ne ye mɛ ne bɛ se k'o fɔ wa ayi n t'o fɔ dɛ n'i y'o fɔ a bɔra wajulu la mɛ ala ta de bɛ fɔ min ka di ala ye min ka di kira ye ani min ye tiɲɛ ye o de bɛ fɔ fanga ni tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔw k'u farati quoi parce que mɔgɔw diinɛ ɲinitɔ dɔrɔn vraiment n bɛ fɛ ka silamɛya kɛ dɔrɔn i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ ko dɔw la ten i bɛ complexé ko magankaw b'a kɛ madinɛkaw yɛrɛ bɛ nin de kɛ abila maganka de bɛ min tugun maganka bɛ magantugu ye ni ala cɛ madinɛka min bɛ madinɛ ye k'o fɔ ne ye tan u ye maganka bɛɛ faga k'a bɔ magan o ka ca ni san 1000 ni kɔ ye bi madinɛka bɛɛ fagara k'a bɔ madinɛ o ka ca ni san 1000 ni kɔ ye bi yahudiyaw de ye madinɛ ni magan tiɲɛ ta n'i t'o dɔn o fɔlen filɛ madinɛ u bɛ fanga sɔrɔ madinɛ kɔsa in na wagati min na ne seere ye dɔnnibaw ye n seere ye historiens ye bilayi u nana kaburu bɛ madinɛ u y'a bɛɛ ci kira n'a ka sahabaw kaburu u y'a bɛɛ kɛ tomokolo ye a bɛɛ k'u jɔ kaburuw kan kira mɔden imamul hasan o kaburu ani zenul abidin muhammadul bakir jafar sadiq ni 4 kaburu tugulen don ɲɔgɔn na u y'a bɛɛ ci k'a ni dugumala kɛ kelen kira yɛrɛ muso an ba Aisha ani an ba Afsa ninnu olu kaburu tun bɛ arana kira musow kaburu tun bɛ arana o fana sow jɔlen kun n'a kunna depuis maabaw tile fo ka na se ni maani tile ma abila u y'o kaburu bɛɛ fana ci ka bɔ yen alimamiw bɛɛ y'o ye o kɔrɔ ye mun ye Abu Hanifata y'a ye so jɔlen don kira ka belebelebaw kunna a ma kuma Maliki y'a ye o ma fɛn fɔ Shafi'i y'a ye o ma fatuwa bɔ Ahmad bun Hanbali y'a ye o ma fatuwa bɔ Ibn Taymiyyah Muhammad bin Abdul Wahhab olu de ye fatuwa bɔ ko kaburu bi ci di k'a sɔrɔ kira yɛrɛ su bi so min kɔnɔ o bɛ yen u tun bɛ fɛ k'o ci u y'o fɛɛrɛ tigɛ mais o wagati Pakistan Inde ani silamɛ dugu wɛrɛ olu de ko n'u magara ala kira kaburu kɔni na n'u ka sadiri daba walima pigi n'a n'u jɔsira ala kira kaburu la ko y'u ka royaume banni u y'u pan o kunna o de la wa hali sisan o b'a dɔn silamɛw pɛrɛlen don ni cɛ o cɛ magara ala kira kaburu la filɛ an bɛɛ bɛ bɔ yan an bɛɛ bɛ taa sa magan de ayi o tɛ se ka jigin u kɔnɔ tugun sadiri kabako don quoi kabako don ashabul kafi mɔgɔw salen kuranɛ yɛrɛ ko ten ko mɔgɔ minnu ka koɲɛ sera k'olu ko la natakhizanna alayhim masjida k'u ko k'an ka misiri jɔ u kunna sabu an ka maabaw nɔ man ka tunu an ka misiri yɛrɛ jɔ u kunna suratul kafi mais ko mɔgɔ su man ka kɛ so kɔnɔ a man ka kɛ so kɔnɔ bɛɛ su tɛ kɛ so kɔnɔ mais belebeleba minnu bɛ yen n'u ye nɔ bila ala ka diinɛ la olu su kan ka kɛ so kɔnɔ o la kira yɛrɛ ko k'a ye n to n ka so kɔnɔ mais n'o y'a sɔrɔ ni kira kaburu tun bɛ Bakiya suppose kira kaburu tun bɛ Bakiya ninnu bɛna Bakiya kaburu don ci don min na o tuma na o tun bɛ kira kaburu de ci u tun b'a ci kaburu citɔ fɛ o la kira ko k'a ye su don n ka so kɔnɔ n'a su tun t'a ka so kɔnɔ dun ko su don so kɔnɔ k'a bɛ bɛn kira dɔrɔn de ko kira yɛrɛ ko k'ale su don so kɔnɔ ok d'accord diinɛ tɛ kɛlɛ ko ye kira de kelen m'a fɔ k'ale su ka don so kɔnɔ munna Abubakar ko k'ale fana su ka don kira su kɛrɛfɛ so kɔnɔ Umaru fana ko k'ale fana su ka don kira su kɛrɛfɛ ja ka su don so kɔnɔ o bɛ bɛn sabu e kun ko kira kelen mɔgɔ 2 fana sɔrɔla sisan sahabaw la minnu fana su donna Zamzamiu ablaye a ye dugawu kɛ sidi kɛnɛya la k'anw to yen a sira ninnu tɛ se ka taa sa sabu aw m'a yira mɔgɔw la kɛnɛ de kan wa n'a y'i diya i b'a faamu n'a y'i diya i b'a to o de ye ne ka wajulu ye mais k'a fɔ kɔni k'i m'a faamu walahi e y'a faamu min ka d'i yɛrɛ i bɛ fɛ ka to o de la n'o tɛ e ye nin faamu ka ala kira somɔgɔ bɛɛ kaburu ci u donnen Maga Abdul Mutalibi kaburu tun bɛ Maga de kira mɔkɛ u y'o kaburu ci
dɔw y'u jɔ k'u sugunɛ k'o kan a ye histoire kitabu lajɛ. Allahu Akbar. Haydara. Abdul Mutalib kaburu. Kira ba kaburu tun bɛ Madina ni Makan cɛ. Abuwa u y'o fana ci. Allahu Akbar. U ye sahaba dɔw kaburu ci k'o kɛ gidɔrɔn ye. Kira bangeyɔrɔ tun bɛ yen mɔgɔw tun bɛ taa Ala bato ye ka Ala deli. U y'o yɔrɔ yɛlɛma k'o kɛ kitabu bilayɔrɔ ye bibiliyotɛki. O bɛɛ la mɔgɔw bɛ taa yen ka taa kitabu kalan ka kira barika don u yɛrɛ la kira bangera so min kɔnɔ. Abulayi u y'o bɛɛ ci ka bɔ yen sisan k'a kɛ ɲɛgɛn ye siɲɛ kelen. Allahu Akbar. Haydara. Ne mɔgɔ min k'o la ko Makankaw de y'a kɛ tan Madinɛkaw de y'a kɛ tan tari e ka kɛnɛ diinɛ in na mais o de bɛ yan o Makankaw bɛ nin de kɛ an bɛɛ y'a ye télé la Makan bɛɛ b'a kɛ tan de olu bɛɛ b'u bolo de minɛ an yɛrɛ b'an ta minɛ ayi a minɛ ko kira ko i k'a minɛ kan'a minɛ ko Makankaw ko k'a minɛ Haydara. sinon ne yɛrɛ tun b'a minɛ mais ne y'a bila Allahu Akbar. Haydara. tari ne tun b'a minɛ mais ne y'a bila a mɛnna n b'a fɔ n ko e min b'a minɛ nk'i ka seli tɛ minɛ dɛ mɔgɔw tɛ kuma ɲini k'a faamu n t'a ɲini k'a faamu ne ka wajulu n bɛ k'a kɛ de e k'a faamu pour que i ka bɔ fili dɔ la dɔrɔn k'a yira Makankaw bɛ min kɛ o tɛ Madinɛkaw bɛ min kɛ o tɛ a fɔra de ko Ala n'a ka kira an b'o de kɔ ne taara Maka bilahi ne taara Maka walahi an donna avion kɔnɔ an bɔra yan an taara Tunisie de fɛ an selen Tunisie an selila ɲɔgɔn fɛ Tunisie aéroport la ko e ka bila ne sirifikɛ e ka seli la ne selila n'u ye abila an fɛn fɛn selila alhamdulilayi an bɛɛ y'an bolo bila ka seli fo ka taa an se Maka mais an bɛ segin tuma min na an seginna Tunisie kelen fɛ an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Tunisie aéroport la ko an ka seli ne ma seli n'u ye quoi mɔgɔ wɛrɛ selila n'u ye donc ne ɲɛ b'a la an fɛn fɛn bɛ seli la an bɛɛ y'an bolo bɛɛ y'a bolo minɛ ko ne yɛrɛ kelen Haydara. ne ye dɔ ɲininka an cɛ la n ko pourquoi an bɛɛ donna bolo minɛ la ko an taara Maka ko ne yɛrɛ ma ye ko alikaba la ko bɛɛ b'a bolo minɛ k'i kɔni b'a dɔn bilali tɛ tiɲɛ ye ko kira yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na kɔni ko n'i ye olu ye k'a minɛ ne ko n ko bi ye kira fatu ka bɔ yen kira fatura mɔgɔ hakɛ min nana o kɔfɛ Makan kɔnɔ e b'o da dɔn kira fatura u ye Sedina Ali faga e b'o kalama k'ale t'o kalama ko kira fatura u ye Asani faga k'a t'o fana kalama ko kira fatura u ye Huseni faga k'a t'o kalama ko kira fatulen kɔfɛ Bukhari sɛbɛnna san 100 kɔfɛ Muslimu sɛbɛnna san 100 kɔfɛ k'ala Rasulullahi o fɔli daminɛra kira fatulen kɔfɛ san 100 kɔfɛ k'ale t'o si kalama n ko tuma i farati sabu Ala bɛna t'i ɲininka Ala bɛna t'i ɲininka abila an kana diinɛ kɛ dɔrɔn sa ko an ye min ye ninnu na sa o tɛ dusukun de don silamɛya bɛ yan dɛ fil qalbi a tɛ fini na a tɛ ye cogo la a bɛ dusukun na bon kana mɔgɔ dɔ lajɛ ko nin ye arabu ye dɔrɔn o y'a kɛ tan ne yɛrɛ b'a kɛ ten mais n'o kɛra mɔgɔ bɛ kɛ silamɛya a yuruguyurugukaw n'a namarakaw silamɛya la a bɛɛ tɛ arabukan de la Haydara. a bɛ kan wɛrɛ de la Ala kira fa bɛ jeni u m'a sɛbɛn arabukan de la bamanankan de don kadɔkan don wa fulakan walima bozokan de y'a sɛbɛn arabukan de y'a bɛɛ lasili kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ a sabali kira ye sahabaw fara ɲɔgɔn kan ka kutuba yɛlɛ a ko man kazzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu fin nar a ɲɛnɛma nkalon dara la fan bɛɛ n'a y'a yɛlɛma a b'a mɛn yan fɛ ko kira yɛrɛ ko k'a k'a kɛ tan n'a ye yanfɛla lajɛ olu fana ko kira ko tan a ko nin ye ne yɛrɛ ɲɛnɛma ye a ye na a ko maa o maa ye nkalon da an na maa o maa ye nkalon da an na mɔgɔ o mɔgɔ ye nkalon tigɛ k'a da ne kira la k'i k'i pilasi labɛn jahanɛmɛ tasuma la nin kira yɛrɛ ka ɲɛnɛma ye o tuma a fatulen don ko n'i ye nkalon da ale la k'i k'i pilasi labɛn jahanɛmɛ kɔnɔ o y'a ɲɛnɛma ye o tuma na kira fatulen kɔfɛ a bɛ gɛlɛya ye dɛ a bɛ gɛlɛya o la kira fatura u y'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ dilan k'a bɛɛ namara a manamanakan cayara an b'a ɲini Ala fɛ dɔrɔn Ala k'an to tiɲɛ sira in kan an bɛ Ala kira ka mawuludu kɛnɛ de kan n bɛ kira ka bonya dɔ f'i ye
Allah o jakuya nan sigira kena minga kuma arabu ba fo cogo mina li kulli maqamin maqalu sigadula ku yoro be na kuma du ay kuma fa be kira ko kuma indi sigadula o me mina kira ka bunya do fi ala jugo be faranyo ka be dafa kira la Allahu akbar jugo nyuma ya be dala ala kira la Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wallahi Allah o le ba ya ala kira ka nyene ma kono tellement ya jugo nyana a jugo samyara fo ala yɛrɛ ko a ma ko innaka la ala khuluqin azimin Allahu akbar a ko Muhammadu e bi jogo belebele ba kan e jogo ka ɲi wallahi haydara law kunta fazzan ghaliz alqalbi lanfaddu min hawlika Allahu akbar a ko ne kun ye maa ni gɛlɛ maa kati gɛlɛ maa dusukun gɛlɛ ko i nɔfɛ maa bɛɛ tun bɛ taa ka bɔ i kɔ sigadula mais Muhammadu e b'i hinɛ o la don dɔ la ala kira dalen a b'a la k'i lafiya sahabaw ka jan a la dɔɔni kira bi k'i lafiya yirisuma dɔ kɔrɔ sigadula kafiri dɔ tɛmɛtɔ a ka bamuru b'a kɛrɛ la a ye kira ye a bɛ suma Allahu akbar kafirikɛ nisɔndiyara a fari fonina a ko nin ye sogo duman mɔlen sa o Allahu akbar ni ne ye Muhammadu kɔni faga ne ka bonya b'i ban tugun wa Muhammadu min nana daga don anw da la ko an ka boliw ye nkalon ye ko ala ye kelen ye o tuma an ka ko ɲɛna bi Allahu akbar a taara fɔ a tɔw ye ko Muhammadu dalen bɛ yɔrɔ dɔ la k'a bɛna faga sigadula ko a teliya ɲana a ka kununko ye sabu n'i ye nin kɛ i ka bonya kɔti tigɛ n'i ye nin kɛ i ka daraja kɔti tigɛ n'i sera ka Muhammadu faga i b'i ka karamatigi ye Allahu akbar ala a nana gɛrɛ kira la k'i sen kɛ ka ala kira tan ka kira lawuli ka bɔ sunɔgɔ la Allahu akbar haydara bamuru b'a kɔnɔ sigadula a ko ya Muhammadi man yamna'uka minni Allahu akbar haydara jɔn de bɛ se k'e bali sisan k'e bɔ ne bolo Allahu akbar e kelen ni ne kelen e bɛ se ka mun kɛ yan sisan bamuru bɛ ne bolo muru t'i bolo sigadula n'i faga i ka ko banna Allahu akbar haydara Ablaye Muhammadu Mustafa y'a lajɛ a ko Allah wallahi a ko ala kira o fɔ yɔrɔ min na yiri minnu bɛ o bɛɛ kira la minɛ ko Allah kulu y'a la minɛ ko Allah dugukolo y'a la minɛ ko Allah cɛ yɛrɛ la bamuru min b'a bolo o bɔra ka bin cɛ yɛrɛ bɔra ka bin dugu ma kira y'a ka bamuru ta k'i jɔ a kunna ko jɔnni fana bɛ se k'i bɔ ne bolo sisan Allahu akbar ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ali Muhammad haydara ko jɔn bɛ se k'e bɔ ne bolo ala cɛ tɛna ala fɔ ale tɛ ala dɔn sigadula haydara ale bɛ bamurutigi de dɔn ale ko k'e yɛrɛ de bɛ se ka ne bɔ i yɛrɛ bolo sisan Allahu akbar haydara tiɲɛ don dɛ ala bɛ mɔgɔ bɔ a bɔ sira ka ca sigadula ni dusukun ka ɲi n'i dara ala la ka ala wele i ka dugawu bɛ jaabi sigadula a dɔ kɛra sɛbɛ yɛrɛ la sɛbɛ yɛrɛ de don koyi mais n'a fɔra dɔrɔn mɔgɔw b'a kɛ yɛlɛko de mais a kɛra sɛbɛ yɛrɛ la ala wele cogo ka ca wa ala ka dugawu jaabi sira ka ca wallahi Ablaye vagabond y'u minɛ rebelle ko tile don quoi ɲɔdɔ halisa rebelle ko bɛ sen na a bɛ dugawu kɛ ala k'a daga bɔ an da la amina rebellew de y'ale minɛ u b'a la ka mɔgɔw faga quoi kelen u bɛ marifa ci na pou yanni u ka s'ale ma ale kɔni dama kasi ala cɛ ko ala m'a ɲini fɛ i k'an kisi fagali ma rebellew ye minɛ i b'a dɔn u bɛ kan ka bɛɛ faga yanni tulu ka se ma ala an kisi e du kuma dɔw la e ka suma ala ni mɔgɔ ye dugawu dɔw ɲini kuma dɔw ala i b'a bila ka wagati janba kɔnɔ i ɲɛ bɛ nin rebelle kɛ dun ka teli ala n bɛ fɛ i ka bi ta teliya
Haydara. ala jayre bel ka bi bamanangan me oyo me yele la ka yele ko tiela ke ala deli kanye Sigadula. okay ga wuli ka ta ke ete fa Allahu akbar. Haydara. aka kuma do ka mala aka dugo do jabi Wallahi. balla ala ira la ka tili yere bel ka era la doro Sigadula. ne ka tili Wallahi. ala ka tili ne aka bilibili bawo ye dusukuntigiw dusukunmantigiw mɔgɔ min tɛ hasidi ye wallahi ala bɛ teliya ye dugawu yɛrɛ jaabi baliya belebeleba yɛrɛ ye hasidiya ŋaniya juguya ka mɔgɔw bila i kɔnɔ o dugawu tɛ se ka jaabi Allahu akbar. Haydara. mɔgɔw bɛ mɔgɔ kɔnɔ ani mɔgɔ bolo mɔgɔw ta ka tiɲɛ e kelen de ka kɛ fɛn ye ayi fɔ ala k'e ta tiɲɛ bɛɛ ye Allahu akbar. Haydara. Sigadula. ala nabilayi musa don dɔ la a tatɔ ala kuma ɲɔgɔnyali la musa bi to ka taa ala baro ɲɔgɔnya turu sina kulu la musa ni ala bi kuma face à face Sigadula. dalaminɛ baati ne musa tɛmɛtɔ ka t'u la nabiyulahi musa a tɛmɛna cɛ dɔ da cɛ in fasalen don a terifalen don a bɛ sujuru la a bɛ kasi a b'a la ka ala deli delilikanw na minnu ka bon a b'a la ka fɛn fɔ ala ma musa yɛrɛ ɲɛ bɔra a fɛ musa ko ala ni i ka belebeleba ye dɛ Sigadula. musa selen ala ma musa ko ala ne y'i ka belebeleba dɔ ye bi min kɛ bɛ k'a yɛrɛ bɛɛ di e ala ma Haydara. ala ɲɛ dɔ nin y'i ka jɔnba ye dɛ Sigadula. ala ko musa ma k'i kana cɛ in filɛ ta a bɛ nin bɛɛ la hali n'a ye san 1000 kɛ a tɛ n tugulen a kana wuli fiyewu ni nin sara ta n b'a jeni jahanɛmɛ kɔnɔ Allahu akbar. a ka ala bato bɛɛ kɔfɛ musa ko ala mun na ala ko sabu mɔgɔ kelen bɛ yen dɔrɔn mɔgɔ kelen o juguya de b'a kɔnɔ o dun fɛnɛ ni ala ka jɔn ɲuman ye a y'o juguya hasidiya kama k'o juguya to a kɔnɔ n'a sara n b'a jeni jahanɛmɛ kɔnɔ Allahu akbar. Haydara. mɔgɔ joli juguya b'i kɔnɔ Haydara. i sinamuso juguya b'i kɔnɔ i t'o ka hɛrɛ foyi fɛ Wallahi. sinamusotigi min b'i kisi mali la o man ca Sigadula. ni sinamuso bɛ muso min bolo o b'a sinamuso juguya k'a hasidiya su ni tile a bɛ fɛ k'a mɛn dɔrɔn ko sinamuso kɔnɔ tiɲɛna a bɛ fɛ k'a mɛn dɔrɔn ko sinamuso n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn na a y'a bugɔ fo k'a kɔ mugu Allahu akbar. Haydara. sinamuso denw a bila a tɛ fɛ k'olu y'a ɲɛ la Sigadula. olu ka hɛrɛ mana fɔ ka bɔ o y'ale farigani Allahu akbar. a bɛ taa Haydara. se mori jugu ma a bɛ taa se donba ma Sigadula. ko a ye fɛɛrɛ kɛ n sinamuso den ye ɲɛ sɔrɔ a ka segin a kɔ Wallahi. ne denw ma baara sɔrɔ nin bɛ se ka baara sɔrɔ cogo di Allahu akbar. Haydara. o tuma a y'a siri muru yɛrɛ b'a kuru k'a di ko taa nin don kaburu don na fiɲɛmɔgɔ de don taa nin siri fiɲɛ na n'a dama fiɲɛ b'a lamaga a ti kɛ fɛn Allahu akbar. taa don ji la n'a dama ji bɛ woyo nin ti don da la Allahu akbar. Haydara. subhanallah ala dabali jugu bɛ yen n'a kɛr'i la i bɔ man d'a la Sigadula. mɔgɔ caman mago salen don k'u sigi k'u sen sabara kɔnɔ dabali don Allahu akbar. anw fɛ yan bɛɛ b'i kɛ i bɛ dabali k'i kɛ gulɔminɛ o bɛ kɛ yan k'i dabali i tɛ gulɔ yɛrɛ bila fiyewu Allahu akbar. Haydara. k'i dabali k'i faku n'i bolo don ko o ko la a ti ɲɛ Sigadula. mɛ mɔgɔw k'u sɛmɛ kuranɛ la sabu n'i sɛmɛna kuranɛ la dabalitigi ka dabali bɛɛ bɛ kɛ fu ye Allahu akbar. abila nin y'an tɛmɛtɔ dɔrɔn de ye Sigadula. madama jɔn juguya b'i kɔnɔ ka n'i jigi da ala ka hinɛ kan Wallahi. o la kira ko ala cɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɔra ka bin kira ye bamuru ta a ko muhamadu e yɛrɛ de bɛ se ka ne kisi i yɛrɛ ma bi Sigadula. ɔ kira ko o tuma wuli ka taa Allahu akbar. n'a y'a sɔrɔ i ka kisi bɛ ne de bolo taa Sigadula. mɔgɔ min nana ko a bɛ n'i faga e selen o la e k'o labila k'o ka taa Allahu akbar. Haydara. abila cɛ wulila ka gɔngɔn fura ka bɔ a yɛrɛ la ka sira minɛ k'a bɛ taa Sigadula. a ye muhamadu lajɛ
ka tila ka taa k'i kɔfilɛ ka kira lajɛ a taara fɔ a tɔw ye ko a bɛ min na nkalon dɔ han Allahu akbar a ye n'an bɛɛ ka taa an ka taa tuubi Mamadu bolo ni nin ye kira ye a bɛ kan ka min fɔ nkalon tɛ a ye n'an ka taa ni min mina o ka na ni min tina o k'a to yen a bɛ tɔw ma sɔn dɛ tɔw ko olu ti taa Allahu akbar ale taara sabu ale ye min ye o b'ale bɔ wallahi wali sini diinɛ b'o cogo la n'i y'a faamu kana fɔ ko f'i ka bɛɛ don e de y'a faamu minnu m'a faamu olu kungo to ɲɔgɔn na sigadula Haidara sabu minnu m'a faamu n'i ma fara i ye min faamu u b'i b'o la Allahu akbar wallahi sigadula ni m'u to yen i ye min faamu u b'i kafiriya k'i b'o la Allahu akbar Haidara o la cɛ seginna ka na fɔ Muhamadu ye a ko e ka diinɛ an bɛ don a la cogo di ni kan jumɛn kira ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah cɛ y'i tɛgɛ da ala kira tɛgɛ a ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah n sɔnna ala ye kelen ye e ye Muhamadu ye kira ye cɛ kɛra silamɛ a farala kira jɛɲɔgɔn Haidara صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد abula ni jogo ɲɔgɔnna bi sɔrɔ jɔn na dugukolo sanfɛ Allahu akbar n'anw ka Ahmad al-Bashiru tɛ wallahi n'anw ka Zamzami n'anw ka Kureshi tɛ nin bi sɔrɔ jɔnni na ate ale de taara Tɔyifa a y'a sɔrɔ a bunna dala maga ka tɔɔrɔ ni ɲani bɛɛ d'a kan a taara Tɔyifa k'a bɛ taa ala ta fɔ lala ni Tɔyifakaw sɔnna sigadula o y'a sɔrɔ Tɔyifaka dɔw de nana maga olu de ko a ma ko a ka na ko n'a nana olu b'a dɛmɛ a ka se ka diinɛ lase Tɔyifa sigadula Tɔyifa bɛ Magan kɛrɛfɛ de kira taara Tɔyifa wallahi kibaruya sera ye ko Muhamadu bɛna don Tɔyifa dugutigiw u ye Tɔyifa fatɔw ni lagalagatɔw bɔ a bɛ fɔ tan de ko fatɔw ni lagalagatɔw mais kira somɔgɔw ko fatɔw ni lagalagatɔw kun tɛ dɛ ko minnu bɔra olu de bɛ wele fatɔ ni lagalagatɔ Allahu akbar Haidara sabu mɔgɔ ye fatɔ ye mɔgɔ ye lagalagatɔ ye min bɛ ko kɛlɛ ka sɔrɔ a m'a ɲɛɲini k'a dɔn Haidara sigadula ka kuma mɛn mɔgɔ kan dɔrɔn k'a kɛlɛ wallahi Haidara nge maliyɛn de bɛ mɔgɔ ka kuma daminɛ lamɛn a laban u t'o lamɛn u bɛ taa yɛlɛma ko a kun bɛ ka nin yɛrɛ de fɔ wajulu la sigadula Haidara kaba y'a daminɛ dɔrɔn ne yɛrɛ taara Allahu akbar u bɛ nin de fɔ walayi ko kaba y'a daminɛ dɔrɔn ne yɛrɛ taara e m'a laban lamɛn e y'a daminɛ lamɛn e ye munafiki de ye wallahi Haidara mais n'olu banna sen kɔrɔ dɔrɔn sɛbɛmɔgɔw t'i ye quoi ni nafiki ninnu banna sɛbɛmɔgɔ b'i yan ko fatɔ ni lagalagatɔw bɔra fatɔ ni lagalagatɔw ma bɔ dɛ dugu maa ɲɛnɛmaw yɛrɛ de bɔra e b'a faamu cogo min na ka kira bon mais historien y'a sɛbɛn ko fatɔ ni lagalagatɔ parce que fatɔ ni lagalagatɔ de bi ko kɛlɛ a kun fɛ Allahu akbar Haidara ni mɔgɔ ko i ma ko a bɛ taa ala gɛrɛ ala sa i k'a ɲininka sa aw bɛ nin fɔ mun na aw ka dalilu ye mun ye kuma banna ye wallahi ala ka hakili ɲuman d'a ma ni ala ye hakili ɲuman d'i ma i ka faamu a bɛ ɲɛ sigadula binya sabu dɔ b'a mɛn hakili b'a la mais hakili ɲuman t'a la sigadula hakili min bɛ dɔw la dɔrɔn hasidiya hakili Allahu akbar ɲɛngoya hakili mɔgɔ dɔ hakili ye nin de sigadula toujours olu b'a ye de négatif positif tɛ quoi Allahu akbar min bɛ ɲɛ olu t'o ye toujours olu b'a ye de contraire nin ti ɲɛ koyi a bɛ komi hali n'i ka hɛrɛ fɔ dɔ ye n'i ko i bɛna baara dɔ daminɛ hali ka nin to yen o mɔgɔw bɛ yen hali k'a to yen sigadula Haidara ne yɛrɛ nin mɔbili in san e taara i ɲu nin mɔbili in de kɔrɔ Haidara ne ye nin moto in de san e tɛ nin moto in to yen sigadula ne yɛrɛ bɛna bitigi kura dayɛlɛ i t'i senbɔ nin bitigi ko in na Allahu akbar mɔgɔ dɔw bɛ taa nin quoi hɛrɛ yɛrɛ tɛ se ka fɔ quoi a bɛɛ ye contraire Haidara o mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw ye contraire de ala k'an kisi a ma amin mɔgɔ dɔw bɛ wajulu lamɛn dɔrɔn olu bɛ fɛ dɔrɔn wajulukɛla ka fili dɔrɔn ale ka t'o de lakali k'a sɔrɔ wajulu bɛ daminɛ nin ye kabako ye dɛ sigadula c'est à dire comme ne ye wajulukɛla ni ne y'a fɔ a bɛ kɛ i b'a fɔ ne bɛ ka wajulukɛla défend mɔgɔ min bɛ wajulukɛla kɔrɔfɔ min bɛ kan ka ala ka diinɛ lase sira ɲuman kan i b'a kɔrɔfɔ yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ ala y'i ka du ci ka ban parce que
ale b'a daminɛ ni ala ye k'a daminɛ ni kira a bɛ kan ka kuma ɲuman de f'i ye a tɛ sara ɲini fɛ a tɛ wari ɲini fɛ i ma biye tigɛ ka n'i sigi Haydara nin ye kabako ye dɛ wallahi mais n'i tilala ka lagosi yɔrɔ dɔ sɔrɔ o la Allahu akbar e yɛrɛ k'i yɛrɛ lajɛ kɛ sigadu la Haydara i bɛ kuma daminɛ ɛri kelen ɛri fila i ye min fɔ a bɛɛ ala ko kuma a bɛ se ka kɛ mɔgɔ da bɛ se ka kuma dɔ fɔ kuma dɔ la kumakɛla yɛrɛ bi ten sigadu la o fɔtɔ dɔ b'o yɛlɛma k'o k'a sago ye o kuma kama o kuma de kama i b'a sɔrɔ kuma 100 ale y'a bɛɛ kɛ fu ye kuma kelen kan wallahi Haydara sigadu na donc a ye kuma ɲuman min fɔ o bɛɛ kɛra fu ye wallahi ni y'an ka baara ye jamana in kɔnɔ sigadu la ka nin to sen na ɲɛtaga ten quoi o de la tɔyifakaw u ye u ka fatɔ ni lagalakatɔ dugu maabaw yɛrɛ de kun u y'u bɔ u ye ala kira bon Allahu akbar ka kira bon ni gabakuru ye k'a kun sɔgɔ sigadu la ale ka sɔrɔ u ma nakun dɔn Allahu akbar o la n'i fana kira ka histoire ninnu ye e yɛrɛ bɛ dusukun sɔrɔ quoi sabu e tɛ bon ni gabakuru ye o sigadu la bibi na jɔn bɛ se ka jɔn bon ni gabakuru ye k'i wajibi kɛ o t'a la i bɛ n'i sigi kanajigi la i bɛ san 100 kɛ min ka di i ye i ye min faamu i b'a fɔ mɔgɔ t'i bon mais an ka kira bonna o la ni min ŋɛr'i la o ka dɔgɔ ala kira ta kɔrɔ Allahu akbar u ye kira bon k'a kun sɔgɔ k'a tɔn sɔgɔ ka jeli kɛ ka kira ka fini bɛɛ ɲigin fo k'a sen ni jeli nɔrɔkɔ ɲɔgɔn na Allahu akbar Haydara tɔyifakaw sigadu la ala ko jibirilu ma ko cun dugukolo kan i ka taa fɔ kira ye ko tɔyifa bɛ kulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ ko n'a ka d'a ye sisan a k'a fɔ kulu 2 in ye k'u k'u fara ɲɔgɔn kan ni tɔyifakaw ye k'a bɛɛ nɔɔni k'a bɛɛ halaki Allahu akbar Haydara ko ni ala jɛra n'a ye ko ye yamaru di kulu ma ni muhamadu sɔnna ala fana bɛ fɛ anw fana ka muhamadu dɔn quoi sigadu la ala kira ko jibirilu ma ko taa fɔ ala ye ko a ni ci Allahu akbar ko ninnu ye mɔgɔw ye u t'a dɔn quoi wallahi ala n'u b'a dɔn u t'a kɛ ala o tuma i yafar'u ma n y'a ɲini fɛ ala i ka tɔyifakaw kanda Allahu akbar Haydara al-insanu aduwwun ma jahilahu kuma dɔ la mɔgɔ bɛ kɛ fɛn jugu ye i ti fɛn min dɔn sigadu la Haydara mɔgɔ bɛ kɛ fɛn jugu ye i ti fɛn min dɔn dɔw de fɔ ne duru la a ko ɲani ne yɛrɛ kɛ e yɛrɛ ye wajulu la face à face la wallahi su ala ne y'e kɛ fɛn bɛɛ Allahu akbar a bɛ kan k'a fɔ n ye tan dɛ ko n tɛ n dogo i la n y'i neni n ko n sabalila sigadu la tɛ baasi ye Haydara a ko n y'i dɔgɔya n y'i kɔrɔfɔ mais bi wallahi ni maa min ye neni ne ɲɛna n b'a nɛn tigɛ n'i y'i kɔrɔfɔ baa ye n bɛ wuli ka bɔ a kɔrɔ Allahu akbar Haydara munna parce que k'ale kun y'a mɛn de ko ne bɛ wajulu kɛ ko ne bɛ kira yɛrɛ ka sahabaw neni ko ne bɛ kira yɛrɛ neni ko n tɛ kira fɛ ko n bɛ ali de fɛ ka tɛmɛ ali kira kan ko ale y'o de mɛn quoi Allahu akbar a fɔ n ye tan sigadu la et puis abila kabako don quoi u ye ne don mɔgɔw kunkolo la quoi sigadu la Haydara mais ko tuma min na ale yɛrɛ ne yɛrɛ ye ne bɛ k'a fɔ ala ko tan k'ale tigɛr'u bɛɛ la wa k'a bɛ sa a ti daw la Allahu akbar Haydara n'o de fɔ n ko nkalon fana bɛ se ka da su de la o mɔgɔ min tɛ nkalon min da o mais mɔgɔ min ɲɛnama bɛ yen n'i ye nkalon da o la i ni malo man jan dɛ e k'a fɔ mɔgɔw ye ko su ala ye tubabu de ko n'i y'a ye ko mɔgɔ jɛmanba de don ne nana n sigi mɔgɔw ɲɛkɔrɔ n'o ye ne finman ye u t'a dɔn k'i ye nkalon tigɛ sigadu la Haydara sigadu la o ti ko diya ye o wallahi o de don ale ko min kan ka kuma kira ka sabali de kan n y'a kanu ka ni fila d'i ma k'o kɛ su in na mawuludu walanda ye k'a jɔya ka dugawu kɛ ani n ka kuma laban sigadu la ale a laban ye mun ye tafsir razi a juzu 27 a n'a sɔfɔ a 165 Allahu akbar ala kira kuma n'a kɔnɔ sigadu la kira ko a manto ma ko man mata ala ubbi ali muhammad mata shahidan Allahu akbar Haydara o la mɔgɔ minnu donna Hizbulrahman na a ye lamɛn aw tilala pewu sigadu la mɔgɔ tɛ tugu ala kira somɔgɔw kɔ ka jeni o tɛ kɛ quoi Allahu akbar kira yɛrɛ de kumakan don
min glana o tere min fabriquera te kira yɛrɛ sigatula a ko ni mɔgɔ min fatura ale somɔgɔw kanu ma k'i ni shahidi su sacogo bɛɛ ka kan k'i shahidi su lama sara Allahu akbar o y'a fɔlɔ ye sigatula a ko wa man mata ala ubbi ali muhammad mata maghfuran lahu ko ni sara muhammadu n'a somɔgɔw kanu kan ko ala yafari ma i ka jurumu bɛɛ ko ala yafari ma Allahu akbar haydara a ko ala wa man mata ala ubbi ali muhammadin mata taiban ko ni mɔgɔ min sara ala kira somɔgɔw kanu kan ko ala yafari ma c'est-à-dire e ka tuubi minɛra ka sa Allahu akbar i tuubilen sara sigatula ومن مات على أب آل محمد مات مؤمنا مستقبل الإيمان كوتي سارة لمانيا مؤمنيا كونو ويكا لمانيا دفالي الله أكبر ومن مات على أب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير Ablaye ni mi sɔrɔ jumɛn de la Allahu akbar dara mɔgɔw ka fɛn dɔ fɔ o la a bɛ mɔgɔw wele ka na hɛrɛ de ma ni mɔgɔ min b'a fɛ quoi sigatula kɛnɛ kan mɔgɔ tɛ se ka bɛɛ kanda kira yɛrɛ fa bɛ yen a b'u laabi a fa wolo dɔgɔnin kira ma se k'a kanda a bɛ jahanama kɔnɔ i b'i se de kɛ o se dɔ de kɔnɔ an filɛ yan su in na n'o se dɔ tɛ n'a an ka baara dɔ tɛ an kun ti sigi yan siɲɛ fila minnu donna a la olu de ye nin labɛn kira ko ni mɔgɔ min sara ale somɔgɔw kanu ma ko mɛlɛkɛ mɔti o yɛrɛ de bɛ n'i la nisɔndiya ni alijinɛ mɛlɛkɛ min bɛ n'i nin bɔ dɛ ko de b'a fɔ e min satɔ filɛ nin ye i ye alijinɛden nisɔndiya ko n'i donna kaburu kɔnɔ mɛlɛkɛ fila min bɛ n'i ɲininka minnu kiri wa nakiri minnu de bɛna f'i ye k'i kana sira i kana jɔrɔ an tɛ n'i ɲininka sabu i ye alijinɛden ye Allahu akbar haydara aw mun tora Ablaye don a la sigatula i kelen kana don dɛ i muso tɛgɛ ta ka dun i cɛ tɛgɛ ta n'i sera i k'a dun sabu an b'o fɔ muso ye n'i sera wallahi i haydara denw tɛgɛ ta i k'o dun sigatula ni maa min donna alubeti la Ablaye e yɛrɛ b'a dɔn k'i kandara sa wallahi sabu kira ka kuma b'o dɔrɔn de kan u bɛ fɛn fɛn fɔ ko kira ko ten an ka ɲɔgɔn juguya bɔ yen quoi haydara an ka na ni tiɲɛ yɛrɛ sigatula a bɛ fɔ an ye ko kira ko kuranɛ ko a n'a ka sunna o bɛ lakali u b'o fɔ sigatula ko kuranɛ ni sunna bon Ablaye est-ce que kuranɛ jalan bɛ se k'a yɛrɛ ɲɛfɔ jɔn ye o tɛ yen kira bɛ se k'a fɔ cogo di kuranɛ ma ko n bɛ taa ka kuranɛ to yen walima n bɛ taa k'an ka sunna to yen k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen min b'o ɲɛfɔ Allahu akbar haydara e yɛrɛ k'a lajɛ wallahi Ablaye o y'a fɔlɔ ye sigatula et puis n bɛ taa ka kuranɛ to yen ani n ka sunna n'a y'i diya kitabu kɔnɔna lajɛ kitabuba wɔɔrɔ min bɛ yen mɔgɔ minnu ko k'u ye sunna ye n'u b'u sinsin o kan a fɔlɔ ye Bukhari Muslimu Tirmizi Nasayi Ibnu Maja Sunanu Abi Dawuda o kitabu wɔɔrɔ u b'u sinsin o de kan o bɛɛ kɔnɔna lajɛ n bɛ taa ka kuranɛ to yen ani n ka sunna a sɛbɛnnen t'a kɔnɔ Allahu akbar haydara mɔgɔ kelen de y'a lakali ko n bɛ taa ka kuranɛ to yen ani n ka sunna alimami Maliki de y'a lakali mais Maliki yɛrɛ y'a lakali cogo min na a k'o de ko kuma sera ale ma bala ka nin a ko bala ka nin u y'a fɔ n ye maa mɛn kira da dɛ n y'a mɛn ten sigatula haydara a y'a fɔ tan wallahi pour que ale kana coro a kuma fɛ a ko bala ka nin n y'a mɛn ten sigatula Ablaye sanu min yira a dɔnbaga la dɛ wallahi n'i y'i ka sanu yira a dɔnbali la a b'a fɔ ko zira de b'i tigɛ ko sigatula haydara donc Ablaye min fɔra mɔgɔw bal'o la wallahi mais a ti kabakoya n y'a f'i ye n ko mɔgɔw bala ala kira yɛrɛ balolen ɲɛna sigatula yɔrɔ a fatulen kɔfɛ kɔni tɛ sigatula nin bɛɛ fɔlen kɔfɛ jɔn bɛ se ka bantu a ko wa man mata ala ubbi ali muhammadin ni maa min fatura ala kira n'a somɔgɔw kanu kan ja'ala Allahu qabrahu madara al-malaikati rahma Allahu akbar ko ala b'o tigi kaburu kɛ mɛlɛkɛw ka visite kɛyɔrɔ n'u ka ziyara kɛyɔrɔ ye ni mɔgɔ min fatura ala kira n'a somɔgɔw kanu kan haydara
ko ni mɔgɔ min fatura kira n'a somɔgɔw kanu la mata ala sunnati wal jamaa ko tigi de sara sunna kan o tigi de ye jama ye Allahu akbar haydara hali ni kelen don ala ko e de ye jama ye sigadula wa man mata ala ubbi ali muhammadin ni mɔgɔ min fatura kira n'a somɔgɔw kanu la ko tazifu كما تزف العروس إلى بيت زوجها الله أكبر يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها كيبي لبني مغمي فاتورا لا كرانا سومغو كانوا كيبي لبني إنا فكوي مسو بي لبني كتا تشلا لا تشوم الله أكبر هيدرا ibi labɛn ka taa daliba masa ka hinɛ alijinɛ kɔnɔ i n'a fɔ kɔɲɔmuso bi labɛn ka n'a cɛla la cogo min a ko wa man mata ala bugdi ali muhammadin nin yɔrɔ de ka gɛlɛn sa a ko mɔgɔ o mɔgɔ sara kira n'a somɔgɔw juguya kan maa o maa sara ala kira n'a somɔgɔw juguya kan ko ala b'a sɛbɛn o tigi ten kan yomal kiyamati don ko aisun min rahmatillahi ko nin tigi jigi tigɛlen don ni ala ka hinɛ la mɛlɛkɛw b'o ye dɔrɔn u b'a dɔn kira n'a somɔgɔw jugu filɛ jahanɛmɛ direct nin tɛ siya hadisa yɛrɛ nin ye suna hadisa u yɛrɛ ka hadisa kitabu kɔnɔ a bɛ yen a ko wa man mata ala bugdi ali muhammad ko ni mɔgɔ min fatura kira n'a somɔgɔw juguya kan ko mata kafiran k'e kafirlama sara wa man mata على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة كما من فاتو على كرانا سومو جوجياكا كو اوتيتي على جنة كساسا ما فيو الله أكبر أما بانسا هيدرا أبلا نيمان بوكانا جيلا أشوينا سيغادولا mɔgɔ bi fɛ ka don ala kira somɔgɔw ka sira la a bɛ don a la o de y'anw ka devoir ye k'a fɔ ye k'a dɔn o de ye ne ka devoir ye pour que don min ti bi ye an bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ su ala i y'a lase wa o ye ala bɛ ne ɲininka min na ye an bɛ yan de bi an bɛ bɔ yan don na an bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ o don se tɛ mɔgɔ fa ye a t'i ba ye a tɛ karamɔgɔkɛ ye maa si ɔ suala e ye min dɔn i y'a fɔ wa ala n ye seere e yɛrɛ ye seere ye dɛ a kɛra i ɲɛna fɛnɛ a ma dogo i la n y'a fɔ o ye ne ta ye aw minnu y'a lamɛn aw sɔnna wa o b'aw de bolo ne kɔni y'a fɔ sɔn ye e ta ye sɔn ye e ta ye o la filɛ kana maloya an bɛ sa an bɛ bɔ yan i yɛrɛ di ala ka diinɛ ma surtout a tiɲɛ kira n'a somɔgɔ ninnu u tugungɔli wajibiyara kira fɛ dɔw b'a fɔ ko an k'u bonya ala an bɛɛ ye sirifi de ye o ka di sirifi bɛɛ n'a fɔra bonya kɔni o ka di bɛɛ n'a fɔra k'i siya kan ka bonya k'i bɔra kira la o t'i goya mɔgɔ si ne y'a sɔrɔ e b'a fɔ mɛ ala ka laɲini ani kira ka laɲini somɔgɔw la kira somɔgɔw bi bonya mɛ minnu bi tugungɔ olu bɛ yen o ye alul beyti de o ye mɔgɔ 12 ye de k'a daminɛ ali la ka n'a bila imam mahdi kira ko k'u tugungɔli de ye wajibi ye yahudiyaw ye kira ɲininka k'i ka kalifa a y'a bɛɛ tɔgɔ fɔ kelen kelen o kɔfɛ n'i ye bukari lajɛ kira ko diinɛ in ti ban fiyewu ko fɔ kalifa 12 ka na k'a bɛɛ ye kureshi ye kitabu dɔw kɔnɔ a bɛɛ ye bani hashimi kitabu dɔw kɔnɔ kira y'a bɛɛ tɔgɔ fɔ mɛ n'i y'a fɔ kuma caman mɔgɔw b'a fɔ ko mɛ san joli an tɛ nin kalama an ma nin mɛn karamɔgɔ ninnu si da ne bolo e kan k'a kɔnɔ de ko an y'a mɛn kira da mɛ karamɔgɔw da ne m'e faamu anw y'a mɛn kira da wa anw y'a fɔ aw ye i ka o kuma taa yan fɛ na yan fɛ a bɛ o bɛ yɛrɛ de ma dɛ ne da y'a fɔli ye mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ fɛ k'a dɔn a bɛ ka n'a gɛlɛya i ka alimami 12 dɔn i ka layidu ta kira ye i b'a fɔ sahabaw y'a ta ye cogo min na sahaba bɛɛ ye layidu ta ala kira ye k'a fɔ kira n'i tɛ yen anw ɲɛmɔgɔ y'i somɔgɔw ye hadisul ghadir lajɛ hadisa kitabu lajɛ hadisul ghadir fo kira ye sahabaw lajɔ ka layidu ta o fɛ u bɛɛ ko muhamadu e de y'aw ɲɛmɔgɔ ye a ko o tuma man kuntu mawlahu fa haza aliyun mawlahu maa o maa y'i ɲɛmɔgɔ ye ne o tuma i ɲɛmɔgɔ kɛra ali ye o la sahabaw kumana fereke u bɛ taa ali fɛ yen a b'u fere kelen bɔ diinɛ na hali don min na umaru bɛna fatɔ muso bon
muso dɔ a kun man kɛnɛ quoi mais a kɔnɔma yɛrɛ Umaru ko k'a bi bu ale ko muso in man kɛnɛ a ko mais k'a ye jɛnɛya kɛ ale ko ye tiɲɛ mais ko kira ko rufi al-qalam an salasin ko bigi nu wulilen don ala ka bigi nu k'a wulilen don ka bɔ maa saba dɔ kan ko maa saba dɔ ye fatɔ ye ni fa b'i la ka ban i ka jurumu tɛ sɛbɛn tugun ni fatɔ y'i faga fu y'i ta jurumu t'a kan ni fatɔ ye kojugu kɛ jurumu foyi t'a kan Umaru ko lawla Ali la halaka Ali ne tɛ i b'a dɔn ni Umaru ka ko bi ban o tuma ala ye diinɛ kalifa Ali la ala kira kɔfɛ ko sahaba bɛɛ ka tugu a kɔ Ali fana tatɔ ala y'a kalifa Hasan na Ali denkɛ o fana tatɔ y'a kalifa Huseini na mais ni kuma ninnu ka dɔgɔ an ka wajuliw la mais mun de bɛ e ma a fɔ n'i y'a fɔ kuma caman b'a kɔfɛ u se da u se k'a fɔ ko nkalon de dɛ u bɛ se k'a fɔ de ko nin ye diinɛ kura de y'anw bolo a bɛ b'a f'u ye ko mais kuranɛ kɔrɔ kɔni y'a fɔ ahlul beyti bɛ kuranɛ kɔrɔ de kɔnɔ ahlul beyti innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal beyti u bɛ kuranɛ kɔrɔ de kɔnɔ wa kira kɔrɔ de y'a fɔ a ka hadisa kɔrɔ la ko Ali ye ɲɛmɔgɔ ye a n'a bɔnnaw o la u b'an bɔ ne y'a kɛ kura ye ni kira m'a kɛ kura ye ka ban anw ka ɲi o la ala ka ne na aw dɛmɛ ala ka tiɲɛ yira an na k'an sɔn a ma ala ka nkalon yira an na k'an ban a ma tiɲɛ yirali ala k'o yira a bɛ ka an sɔn a la sabu mɔgɔ bɛ sɔn tiɲɛ na o de ye tiɲɛ ye sinon i b'a dɔn mais i tɛ sɔn dɛ Abu Jahal ye tiɲɛ dɔn a ma sɔn Walidu y'a dɔn a ma sɔn u y'u yɛrɛ bonya dɔw ko kira wolola an ɲɛna an den dɔw ko an t'an faw ka sira bila olu bɛɛ sara kafiriya la ala k'an bɛn sababa ma ala ka ne n'aw dɛmɛ ala ka ne n'aw dɛmɛ nin kun ye su in na mawulidi kana jigila ye ala ka yafa an bɛɛ ma ala ka hɛrɛ k'an ye a bɛ mikoro di sirifikɛ ma a bɛ dugawu kɛ an bɛɛ bɛ sɔrɔ ka jɛ ka alifatiya kalan ɲɔgɔn fɛ bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا اللهم ربنا استرنا بسرك الجميل الذي سترت به عبادك الصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله amin o la an bɛɛ bɛ jɛ ka fatiya kalan ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ ti da ɲuman dɔ jama la an bɛ da ka don fatiya la an balimakɛ dɔ bɛ fo faransi sisan a bɛ k'an bɛɛ lajɛ a bɛ kan ka weleli kɛ video kan a ɲɛ bɛ bɛɛ la haminanko gɛlɛn b'a la an bɛ dugawu k'a ye an balimakɛ min don kɔsa in na a y'a bila internet kan ni mɔgɔ min ye telefɔni lajɛ sisan i b'a ja ye telefɔni na ale bɛ ka nin bɛɛ lajɛ an bɛ dugawu k'a ye kɔdimi de tun b'a la ala y'a kɛ a y'i da su fɛ tuma min na a y'i da su fɛ ala nana sogo d'a la ya an filɛ wagati min na sisan a bɛ kan ka kasi de ala ye sogo d'a la a dalen sunɔgɔ la ko ne de nana sogo la ni kɔlɔsi
a y'a sɔrɔ kɔdimi m'ale la n'ale tun taara dɔgɔtɔrɔso la u bɛ kɔ in opéré de ni mɔgɔ dun kɔ tora ka opéré a danger ka bon ko ne nana ka na wurudi k'ale kɔ la ne kɛlen ka wurudi k'ale kɔ la dugu jɛra tuma min na a kɛra i b'a fɔ ale bɛ k'i tugu a jɔra senkala fila kan. Bon ne kun t'a dɔn ma deli k'a ye a y'a fɔ a yɛrɛ y'a bila internet kan mɔgɔ caman y'a kibaruya ye internet kan donc su in na sisan ne an bɛ wajulukɛyɔrɔ la yan komi ne ka téléphone connecté len kun don a filɛ ka weleli kɛ sisan donc o y'a sɔrɔ an bɛ wajulukɛyɔrɔ la ne y'a ta komi sisan diɲɛ développé ra kosɛbɛ mɔgɔ b'i to faransi ka yan ye a ɲɛ bɛ bɛɛ la n b'a fɔ a ye alimamuw bɛ yan karamɔgɔw bɛ yan komi ale yɛrɛ tɛ ka se k'a yɛrɛ minɛ kasi la bɛɛ bɛ yan nɔ an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'a n'a kisi ko ye ala ka nɔgɔya k'a tɔ ban pewu ala k'a kisi a ɲangata n'a masiba ma ala k'o k'a ka alaya kama kira n'a so dugu kama an bɛɛ ka jɛ an ka fatiha kalan ɲɔgɔn fɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه ولا الضالين